Ici Radio Clédou. C'est tout au monde à vos oreilles. Numu kamalimba ka fem soko e ne flaw den kono na ban ngache. A wili o wili ko falemba. A sigi o sigi ko tlolimba. A kuma o kuma ko bobaraba. O benata amana fo kwa ka gere ka ke ayarefe. Amana fo kwa ka gere ka farida ayere kan. Abe din ko fela ko peu kata nyefe. Ko tnote kola. Kabako nema numuso nyugo namarato soye nteri nuye mifo utoke nuye minke utofo die la tege nyugo lebuye balmaw nuko kikai ilebura nu yere ko kimai o ele bu sigero male wani e bukela e bulu kon trekela kana yingalike abolo dona bola non te buke masitien dalaw Kileya balamo nye blenen koyokoyole mbe siga ka bere kumine ka sengele na tama ko nofe. Ka soro ka yere bulokile mine ko kari kaw ko le fali den teke nyintanye kale bora katanindi la. Abe demunin kela nyana kale kungolo ta fari doy. Chebakoro kileya bato obi la samantan ki noro kogola foka basaw dabaliban. Ka tlo fla tige ko e mikro e ko fili maw sengoro oluko tonyongo. Ode ya tlo fla ke iko shofrufuru mobali. Ote fenya aba nye fla wogombe ko e kamera e ko fili maw chela. Olubo folokoto foka kile abagato chema nyeble iko kamindondonta. Fade itenya woldema femin be ferifen kile a kemina unde te kile dro Papa, Mama, Papa, Mama, Tonton, Tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana. Nimbe Tonton Lamine naka jama wole voix de Ker. Abe kaba wole, abe tisi mutuma wole, abe tisi chema fana wole. Papa, Mama, Tonton, Tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Karinana, Abella Melingala Fanawole, Camilla Kekile, Monsieur Lenko, jeune loup, jeune filou. Voix du cœur nana. Voix du cœur nana. Retlena. Ni ata ko folo ye. Oui. Adama nyimana. Anadama famana de. Am famana yere de. Kanga foli ba isina. Anaka dimaya be. Era bitugodi. Amara tanu la bin. Tanti dum. Tanu be.
ayiwa basi tɛ lafiyabukaw lafiyabukaw bɛ yen garatibukaw bɛ yen bɛɛ bɛ ko k'i fo foli b'i bolo foli bɛ yen kabini ma se an wulila ko n ka hakili to a la k'i hakili to mun na ko sinikɛnɛ u ka examen n bɛ ka wele o ka wele n ko n y'a mɛn k'i ka ko n ka falaki di falaki n ko n'ala sɔrɔ ma n ko n'an sera arajo la an n'a fɔ su in na yala bagi sera koyi defu sa kɛ defu a bɛɛ de ma se de a bɛ sera kɛ a bɛɛ sera koyi sera jaro dabɔra demo ka yɔriyɔli dabɔra dabɔra dɛ mais an bɛ ni tagali ɲɛfɛ an n'a ɲɛfɔ yanni cɛ an bɛ foli kɛ n bɛ fana sila fo ani n ko mɔgɔw n'o ye Isa Samake ani Kumoja Adama Kamara ani Usmane Kulubali ka fara Solomani Liberté ka n'a ka denbaya bɛɛ an b'olu bɛɛ lajɛlen fo Michel ko k'a fɔ fɛn bɛ école de jolen ninnu na minnu bɛna defu ni bagi kɛ o tɛ u ka bigi ni papier ta k'u sigi u garisigɛ mana kɛ min y'i bolo o bɛ fɔ tɛnɛ yɛrɛ tilenna foli b'i bolo Lamine ko n bɛ lamɛn jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo n bɛ madame Diallo fo n bɛ Hawa Sila fo n bɛ madame Jabate fo n'o ye n yɛrɛ sinamuso ye i y'o ta fɔ k'o dɔn i m'o fɔ kosɛbɛ dɛ mɔgɔ b'i sinamuso tɛnɛ foli kɛ waati bɛ ka taa Michel n'o tɛ ka bɔ yen nɔ ko n bɛ Burama So fo ni bɛɛ b'a fɔ a ma ko Gale a bɛ Kayi ko n bɛ Kase Jara fo a bɛ Faransi n bɛ madame Kale fo Ndeye Diop Lamine kaw bɛɛ ni su ni wagati na k'a kɛra fama ye n ma ɲinɛ Dɔnki Kuyate kɔ ani Muna Sila Docteur Kulibali Mba e bɛ Zɔgɔda la bi dɛ Lamine Zɔgɔda i ma deli ka tɔgɔ fɔ ma mun diyara n ye ka tɛmɛ su in na ta kan Kulibali i ma ye don to i b'a fɔ a tɛ kɛ n ma fɛn ye mais n'i ye nin fɔ dɔrɔn a tɛna ka i fari k'an si wuli ten bon i b'a ye dɛ Kulibali dɛ Traoré Kulibali Traoré yɔrɔ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn wele a la fo dɔw yɛrɛ nana kɛ n'u y'i wele u bɛ se k'a fɔ Traoré de don bon maintenant Traoré quand tu m'appelles et puis tu me dis que c'est Traoré là ne dun bɛ Traoré Mali yɛrɛ bɛɛ Traoré Mali bɛɛ Kulibali Mali bɛɛ Jara bon a fɔ ye ma dɔgɔtɔrɔ i Kulibali n y'i fo n y'i ma jamu n ye en fait n y'i ka hɔrɔnya i ka danbetigiya n y'o f'i ye o tɛ i y'a ka mantoriya n y'i mantoriya nka maa dɔn n'i y'a faamuya dɛ ne y'o faamu sa kɛ mais ne mago bɛ yɔrɔ min na minnu bɛ weleli kɛ c'est Traoré au téléphone c'est Kulibali au téléphone ma dan sɔrɔ o de la ayi o kɔni kɛ kun tɛ non ma dan kelen pe sɔrɔ o la et puis n'i ko i ma ko min dɔn dɛ a b'a fɔ mais c'est Traoré bon tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni yɛrɛ ba foyi den kelen de faamu o la kɔni tiɲɛ ko maa jamu kan a ka di maa wɛrɛ da i yɛrɛ non maa jamuni tɛ en fait ils oublient que n'i y'a mɔgɔw wele téléphone na k'a fɔ c'est Kulibali bon i ma foyi de fɔ o ye zéro rien ka ca parce que il y a tellement de milliards de Kulibali bon maintenant e b'a fɛ k'i yɛrɛ ta ka bɔ o la cogo di ko e ka dɔn téléphone na ten ko c'est Kulibali a bɛ gɛlɛya c'est Traoré c'est Cissé bon maintenant n'u y'i wele n'i m'u dɔn o la u bɛ dimi a bɛ awɔ karisa man dɔn a bɛ jouer o kan mais a fɔ dɔrɔn c'est Mahamoud Kulibali voilà o la cɛ o man ka se ka o kɔni u ka salaya dabila dɔɔni kɛ foli téléphone kuma in bi bɛna Lamine a ko kɛra ko dɔ ye a dɔw yɛrɛ taara se hali ɲɔgɔn bonya min bɛ kuma kɔnɔ o bɔra la bilen i y'a dɔn ni mɔgɔ bɛna kuma maa fɛ a kɛra i dɔnbaga ye o a kɛra i dɔnbaga tɛ o fɛn fɔlɔ mun kan ka kɛ o ye foli ye téléphone ko nana foli ko yɛrɛ dabila parce que crédit ko kama o bɛɛ crédit jeni de crédit a caman to ye dɛ crédit jeni tɛ caman m'a faamu de hali kuma cogo maa fɛ téléphone nana ni o bɛɛ ba yɛlɛma a y'a bɛɛ tiɲɛ maa dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u tɛ se k'u ɲɛsin ka fɛn dɔ f'i ma téléphone fɛ u b'a fɔ parce que aw ti ɲɔgɔn kɔrɔ o u ɲɛ t'i la voilà donc téléphone ko in ko nana ni ko caman ye ko caman tiɲɛ
o yɔrɔ nin de t'u photo do Michelin ko dɔnkilidala ko génie lu génie fille lu voix du cœur nana n donna n'a ye i tun bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ o yɔrɔ nin kan lu min b'a kan nin o bɛ kɛ jamana de kofɔ nin ye maninkaw ni julaw ni olu de b'a fɔ lu mais bamakɔkaw bɛ la in tigɛ ka bɔ le in tigɛ ka bɔ ka kɛ ko génie u génie fille génie fille ani génie fille u bɛ u de fɔ yen o ye lu bɔ yen o ye lu bɔ yen ka sɔrɔ u bɛ taa lu in ta ɲɛfɛ tuguni ko olu e t'a fɔ ko o u a filɛ jeune fille lu jeune lu mais ɲɛfɛ o bɛ taa fɔ ko olu i n'a fɔ sa il pluriel o bɛna fɔ tuguni ko olu olu e de ye lu in fɔ tuguni dɛ donc lu in tɛ se ka bɔ a la littéralement a bɛ fɔ lu de ye mais o ye Bamako bamanankan de bamanankan de bɛ ka fɔ Bamako wa o kɔni tɛ ka fɔ o kɔni tɛ bɛnsema ye min bɛna ban senma la an b'a fɔ ten e bɛ u fɔ e ma ye ni segukaw donna an cɛla dɔrɔn an b'a dɔn un coup Lamine e bɛ u fɔ sisan mais sɛbɛnni bolo ma mɔgɔ i bɛ taa W k'a la est ce que o ni u ye kelen ye wa mɔgɔ lu e ye mɔgɔ lu ayi o b'a sɔrɔ ko mɔgɔw u bɛ W de kɛ o la gɔnw la mɔgɔw alors ka kan ka fɔ mɔgɔ lu mɔgɔ lu walima mɔgɔ u i bɛ u in bila fo ɲɛfɛ Michelin ko karamɔgɔ Sulemana aw ɲɛna aw tun bɛ ko dɔ la tile fila in na awɔ ko dɔ tun bɛ yen laban dɔ tun bɛ yen tile fila in na o ye kan fila min tun bɛ yen u jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kan kelen sisan donc ka mɔgɔ kelen sigi a la n'o ye jaabi ye n ko kan fila de tun bɛ Bamako kan fila tun bɛ Bamako o ma kɛ parti ninnu ye an bɛɛ bɛ ita fan fɛn kelen nɔfɛ yɔrɔ kɔni mankan kɔni ta sɛbɛnni kelen mɔgɔ kelen de y'a bɔ a y'a si bɛɛ de di ko in ma si bɛɛ a ma foyi yɛrɛ kɛ nin ɲɛɲini kɔ ala de n'a ɲɛ a bolo a y'a daminɛ ni tubabu sɛbɛnni ye o ma se ka bamanankan sɛbɛn a nana komi a ye arabu kɛ a y'a kɛ ni arabukan ye a ma se k'a sɛbɛn parce que kan na dɔw bɛ jigin dɔw bɛ yɛlɛ ni ne ko Kulubali naam Kulubali an ba yɛrɛ o bɛ se ka fɔ anw ka kan in na mais n'a fɔra k'i ko o farafasiya k'o bɔ ɲɔgɔn na arabukan na o bɛ tubabukan na parce que a y'a sɛbɛn k'a di min ma tubabukan na ko adama n'a muso jugu de ye sitanɛ ye Adama n'a muso jugu de ye sitanɛ ye ale y'o sɛbɛn tubabu latin na k'a di bamanankan k'a sɛbɛn quoi maintenant ale y'a di min ma ko k'a kalan o ko adama n'a muso jugu de ye sitanɛ ye a kuma ma yɛlɛma adama n'a muso jugu de ye sitanɛ ye adama n'a muso jugu de ye sitanɛ ye kuma yɛlɛmana parce que a y'a donna ye sisan tiɲɛ yɛrɛ la tubabukan in tɛ se k'an ka kuma sɛbɛn fewu c'est-à-dire ale y'a fɔ adama ni a muso jugu de ye sitanɛ ye sɛbɛnnikɛla y'a sɛbɛn adama n'a muso jugu a sɛbɛn mais a tɛ se k'a bɔ ɲɔgɔn na n'i ko ba ani ba a tɛ se ka tɔw tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na o bon anw de ka kan na an de b'a dɔn c'est pour cela a ye kama seere k'a la ka seere kɛ kan na ni nin ye nin tɔmɔni ye nin kunna o kɔrɔ ye ko nin de ye nin ba ani ba ani ba o tɛ kelen ye kala ani kala kelen b'a fɔ ma ani mama tɛ kelen ye o jala ani jala yɔrɔ o tɛ kelen ye mais an de b'a n'a fɔra dɔrɔn komi anw de ka kan na an de b'a dɔn bon arabu fana tɛ se k'an ka kuma in kan in fɔ a tɛ se ka an ka kuma in sɛbɛn a tɛ se fewu parce que ale voyelle ka dɔgɔ ka voyelle ka dɔgɔ parce que sabula o degun de bɛ pɛrɛsɛriw kan n'i ko sisan ko a salatu aljanaja o kɔrɔ ye di arabukan yɛrɛ b'a fɔ ten ko n'an ka seli su kan ni bɛ fɔ bamanankan na ko n'an ka seli fɛn kan o kɔrɔ ye i bɛ yɛlɛ a kan de ka seliw donc a tɛ se ka fɔ ten o f'i k'a fɔ a ye n'an ka su ma seli Kulubali bila n ye i ka anw laseli anw bɛ taama yɛrɛ ka taa jɔ i b'anw laseli mais su i b'o ma seli de o bɛ taa de ka n'a da i ka kelen tɛ dɛ fo nin de ka faamuya parce que n'i b'a faamuya dɔrɔn a bɛ kuma bɛ déformer
a du fura kuranɛ i kana fɛn fara kan i kana fɛn bɔ a la karamɔgɔ Sulemana muso yɛrɛ fana tun bɛ yan a tun bɛ yan a n'a denkɛ awɔ a n'a denkɛ Burama kɔni u bɛɛ tun bɛ yan a kɔni kɛra wasa ye kɔni sisan kɔni ko hakili ye ɲɔgɔn ye u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a ɲɛna ala k'a ɲa amina yarabi an bɛ duman dɔ lamɛn an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ye u bɛ ka prouesse k'a lamini dɛ ka prouesse n ko la o don ne bɔra alamisa don bɔra rayida la n ko telefɔni yɛrɛ a bɔra awɔ a bɔra n ko incorporé bila a kɔnɔ yɛrɛ téléphone awɔ sisan a bɛ yan n'Ala sɔnna wa u ye kuranɛ fana bɔ a la sisan n ko di arabu tɛ dɛ mais a bɛɛ ye arabu ye mais a bɛɛ sɛbɛnni bɛ n ko la komi n'i bɛ ka fatiha kalan sisan arabukan na mais a sɛbɛnni bɛ ni n ko sɛbɛnni ye a tonalité b'a la a mankan b'a la min kan ka sama b'a la min kan ka girin ka fɔ b'a la ni mɔgɔ min ko k'i b'a arabukan fɔ i b'a fɔ awɔ a bɛɛ y'o de ye fo ka daminɛ Bakara la fo Birabi Nasi a bɛɛ y'o de ye mais a bɛɛ sɛbɛnni ye n ko de mais arabukan de a surati bɛɛ a bɛɛ bɛ arabukan na c'est pour que ka mɔgɔ minnu tɛ se arabukan in fɔli la a sɛbɛnni na a n'a fɔli dɔgɔtɔrɔ Lamine a n'a fɔli fɔli ninnu yɛrɛ ma ye ha ani a ka ninnu b'a la n'i y'a jateminɛ oui a ka ca ha a ka ha kelen tɛ dɔ zɔrɔ tɔ kelen tɛ dɛ dɔgɔtɔrɔ i ye kuranɛ jigi de awɔ a bɛ ka dɔ zɔrɔ cogo min na a yɛrɛ b'u kɛ Lamine a yɛrɛ b'u kɛ siɲɛ 3 i ye kuranɛ jigi fɔlɔ fɛ n y'a kɛ ne nana Segu n y'a kalan yen n segilen ka taa fɔra ɲɛ i kun bɛ ka mun fɔ i y'a bɛɛ tiɲɛ k'i tun bɛ ka min fɔ Segu i y'a bɛɛ tiɲɛ awɔ a yɛlɛmana parce que mɔgɔ min b'i kalan o ka kan bi k'a la ni fila mana arabukan fɔ sisan i bɛ taa sɔrɔ a ka accent bi k'a la fula accent bɛ k'a kɔnɔ bamanan mana arabukan fɔ bamanan accent bi k'a la ni arabu y'i kalan o ka accent de bɛ to i nɔfɛ ale ni fasugu wɛrɛw d'accord donc min ye kalan Tɔnbɔkutu Segu ayi min y'a kalan Tɔnbɔkutu a ye kuranɛ jigi Tɔnbɔkutu o a nalen Segu a y'a kalan tuguni bamanankɛ dɔ de y'a kalan o la misali la ne ba de ye n kalan kuranɛ la wala kalanni ko fɔlɔ ale de ye ne kalan donc n tilala la mun kɛ n tilala ka na Segu n kelen k'a kalan ye donc n segilen ka taa musokɔrɔba fɛ yen musokɔrɔba yɔrɔ la ni n se musokɔrɔba tɛ dɛ karamɔgɔ alimami wɛrɛ bɛ yen nɔ o de ye ko n ka segin a bɛɛ kan parce que ne ye n ka accent nin bɛɛ bila bɛɛ tiɲɛ o tɛ siɲɛ 3 ye voilà k'an bɛ segukaw fo su na dɔgɔtɔrɔ Mamu i bɛ taa segukaw sɔrɔ yen dunti wele dunna ko dunti wele dunna dunti wele dunna gudunti wele dunna aduna yamunde kera dunti wele dunna gudunti wele dunna ate wele dunna dunti wele dunna aduna yamunde kera mfa dunti wele dunna dunti wele dunna dunti wele dunna hey dunti wele dunna fulonde tumbeya wari chammo kumbe muloya fulonde tumbeya sanu chammo kumbe muloya fulonde tumbeya ne musu chammo kumbe muloya fulonde tumbeya lulu chammo kumbe muloya gasi sande sera ntiri ubibul dia kunte dia nyana Michel ko kunte diɲɛ la ayiwa ekɔlidenw sigilen don k'u ka falaki kɔnɔ ayiwa baasi tɛ ala ka ɲɛ ka d'a ma amin ala k'u bɛɛ se
Falaki min bolo ka di ekɔlidenw ma su in na o kelen bɛ sabi kɔnɔ an tun y'o fɔ kɔrɔlen sabi ye sabi ta k'a lajɛ n'a livre bɛ minnu bolo a bɛ a haya 6nan u b'a fɔ ko auzubillahi mina shaitani rajim bisimilahi rahmani rahim sani kuriyuka fala tansa sani kuriyuka fala tansa sani kuriyuka fala tansa. Monsieur Lego, i tɛ nin bɔ ɲɔgɔn na nin bɛ ka nin tugu ɲɔgɔn na cogo min na tan nin sɛbɛnni tɛna nɔgɔya dɛ. Sanuk a bɔ ɲɔgɔn na. Sanuk riuka Sanuk riuka fala tansa tan ani sa tansa TAN 2S A un seul S avec 2A tansa comme il y a ça A ni a samana ni fala de samao fala tansa sani kuriuka fala tansa kami kala fite yina fen ko tigi bɛ se k'a fɔ bamanankan na kɔni n'a ja bɛ se k'a fɔ kɛ an bɛ kala fite yina fen ko o bɛ fɔ siɲɛ 4 de yanni ka don kilasi kɔnɔ a 4nan de n'o bɛ don o y'a sɔrɔ daji min b'a da kɔnɔ sa a b'o kunu ka don a bɛ ka nin fɔ tuma min na daji min b'a da kɔnɔ a b'a fɔ siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3 siɲɛ 4nan a b'o fɔ ka tila daji min b'a da kɔnɔ a b'o kunu ka don n'o ye ka sɔrɔ ka don kilasi kɔnɔ sali kɔnɔ o mana kɛ o tigi kana sama yɔrɔ ye daji in kunu a cɛ bana daji mara da kɔnɔ yan'u ka don kilasi kɔnɔ daji mankan bɛ de gundɔ Kulibali Lamine bon ne ta ka nɔgɔn bɛ an lamɛnbaaw bɛɛ fɔ fɔlɔ n bɛ n ka parrain fo ale tɔgɔ ye Jakarija Keyita n'a ka denbaya a bi Kalabankɔrɔ Zirakɔrɔ n kɔrɔkɛ ale tɔgɔ ye Bokari Kulibali a n'a muso Asi u fana bi Kalaban n bɛ n belle-sœur fo ale tɔgɔ ye Saran Kamara n'an b'a fɔ mama a bi Sikaso a n'a cɛ donc ne ta ye mun ye i k'i ka leçon ta k'a ban pewu ni tilala n'i bɛna don kilasi kɔnɔ i b'a fɔ Rabbi ser wala tu'assir siɲɛ 7 Rabbi ser wala tu'assir siɲɛ 7 dɔgɔtɔrɔ i bɛ se k'a bɔ i kan kɔnɔ k'a fɔ i da i nɛn kun kan Rabbi ser wala tu'assir siɲɛ 7 Warabi ser wala tu'assir Arabi ser wala tu'assir Arabi ser wala tu'assir tene o tele be bagid la di be ka cɛ kɔrɔ a k'a sɛbɛn ayiwa sabanan bɛ di Michel ko fɛ o bɛ suratu Taha kɔnɔ o ye kuranɛ suratu 20nan ye a 114 ale bɛ yen a b'a fɔ auzubillahi mina shaitani rajim tuma bɛɛ n'u bɛna nin fɔ o bɛ sitani gɛn ka bɔ yen n'u bɛna nin fɛn fɛn fɔ hali Arabi ser ni kuranɛ haya bɛ kɔrɔ i bɛ sitani gɛn ka bisimilahi rahmani rahim fɔ ka sɔrɔ k'ale fɔ donc auzubillahi mina shaitani rajim bisimilahi rahmani rahim a b'a fɔ Rabbi zidni ilman o ye kuranɛ haya 114 ye ko Ala anw jidi lɔni na donc a tigi bɛ se k'a fɔ bamanankan na n'a ja Ala an jidi lɔni na siɲɛ joli bon a bɛ se ko a b'o fɔ tulubigi la fo siɲɛ 114 tulubigi ayi tulukala kɛ bulu bigi i b'a dɔn ni an ka defu n'an ka bagiw sera tan an t'a jɔlen tɛ bigi min ko kan bɔ a la bani bigi o ka bigi ka bigi nin u b'a fɔ la fo siɲɛ 114 Ala Rabbi ni ye auzubillahi fɔ sisan bisimilahi rahmani rahim Rabbi zidni ilman bana setan anani i ko k'o kɔrɔ Ala anw jidi lɔni na walima dɔnniya la
Kulibali e ye min fɔ sa o kɔrɔ arabi sera to sera i b'a dɔn ni ko n b'a fɔ bamanankan na a fɔ a bɛna fɔ arabukan a ka faamuya tɛ nɔ komi arabukan de don nka yan n'o cɛ yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ ni kunna sunɔgɔ la o ye kalanjan ye ni mɔgɔ min bɛ seli ka kɔrɔ i n'a fɔ fatiya i b'a daminɛ ni fatiya ye kula uzu birabi nasi i b'o fɔ siɲɛ 7 ka da fatiya kan kula uzu birabi falaq siɲɛ 7 kulu alahu siɲɛ 7 lillahi fi qurayshin fo siɲɛ 7 donc o kɔfɛ de i bɛ sɔrɔ ka nin fɔ nin ye kuntala surun ye mais ni mɔgɔ min t'o dɔn donc i taatɔ la hali ni fatiya dɔ don i b'o kɔni fɔ ka nin fɔ siɲɛ 7 n'i bɛ seli awɔ a bɛna to mɔgɔ caman bɛ don seli la yanni bagi don ka se ani dɛfu ni donc n'i bɛ seli fajiri fɛ i tilala dɔrɔn i bɛ kulu alahu fatiya i bɛ fatiya siɲɛ 7 siɲɛ kelen fatiya siɲɛ kelen kulu alahu siɲɛ 7 kulu awuzu siɲɛ 7 a bɛɛ ye 7 ye bɛlɛ bɛ nasi bɛlɛ bɛ falaq siɲɛ 7 ani kulu alahu siɲɛ 7 awɔ an y'o fɔ ka ban lillahi fi qurayshi o siɲɛ 7 i bɛ sɔrɔ ka fɔ arabi sɛr wala toaser siɲɛ 7 awɔ i b'o fɔ bigi de kan wa ayi i b'a fɔ dɔrɔn i yɛrɛ ka ten ka daji kunu ka a bana a y'a kunu i m'a kunu o bɛɛ ka kan parce que kuranɛ fɛngɛ nu kalan minnu filɛ nin dɔw bɛ yen nɔ a bɛ se ka kɛ nasi ye dɔw bɛ kɛ biki la dɔw bɛ yen i b'a fɔ k'i yɛrɛ lakana de hayaw bɛ yen Lamini n'i b'a fɔ su fɛ fo ka taa dugu jɛ i tɛ sogo i tɛ sogo hayaw bɛ yen n'i y'a fɔ fɛn t'i sɔrɔ yan ni dugu jɛ cɛ hayaw bɛ yen n'i y'a fɔ ni dugu jɛlen fɛn t'i sɔrɔ yan ni tile bin cɛ mais ni fɛn kan k'i sɔrɔ wagati mun na ala b'a to i t'a fɔ a b'i laɲina voilà n'o tɛ mɔgɔw bɛ yen minnu kun tɛ sa parce que a dɔnni b'u la awɔ kunkolo falen don voilà donc mais ni ala y'a dabɔ i man k'a kɛ fɛn kan k'i sɔrɔ o don fɛn dɔ b'i laɲina a kɔ walama i da bɛ siri parce que n bɛna exemple dɔ d'i ma don dɔ la 2005 ne kun ye denmisɛnnin dɔ sɔrɔ a bɛ taa san 20 ni kɔ a somɔgɔw y'a ye bana y'a da sumaya de kun y'a sɔrɔ a bɛna kirin wagati mun na u ye ko bɛɛ kɛ walasa a k'a fɔ aw b'a fɔ ma ko shahadu n'i y'o fɔ y'a dɔn n'o kɛra i ka kumakan laban ye wajirikɛlaw b'a fɔ ko i bɛ taa jinɛ la o y'i kisilen ye u ye ko bɛɛ kɛ walasa cɛ k'a fɔ a ma se fo ka taa kiri a ma se k'a fɔ jaa cɛ ka don ma se u nana n'a ye dɔgɔtɔrɔso la n y'a lajɛ a ye tile 1 de kɛ a kirinen don serum b'a la o tile 1 kɔfɛ a wulila i ko t'a la donc pour te dire que hali ni kuma la surunya de don hali n'o y'a sɔrɔ i kan ka fɔ i bɛ dɛsɛ k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ ale ka mɔgɔw ɲɛna k'a taatɔ de don k'a sɔrɔ a ma sa foyi ala ka dɛmɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ an bɛ anomalie di cordon ombilical de kan o ye a ma nɔgɔ dutigi taatɔ ta dudenw bɛ ko bɛɛ de kɛ walasa k'o farasi kelen fɔ a fana y'a ɲin sigi ɲɔgɔn ko nɔgɔn tɛ koyi ni ala m'a dabɔ mun k'a fɔ ne bɛ dɔgɔtɔrɔsoba ye ne bɛnna ni dɔgɔtɔrɔso an dontɔ est ce que ale fɛ muso bɛ ka jigin a bolo b'a kun a bɛ ka kule k'ale mamuso sara ko ma fɛn fɔ ale ye ni ko bɛɛ kɛ a k'a fɔ a m'a fɔ muso sara a bolo b'a kun an bɛɛ y'a yɛlɛma ɲɔgɔn fɛ a tun kan ka mun de f'i ye a tun kan ka fɔ de a m'a fɔ aw fɛnɛ bɛ fɛ k'o ɲɛɲini maɲumatɔ k'ale mamuso sara k'a m'a fɔ a tun kan k'a fɔ a m'a fɔ n ye ko bɛɛ kɛ a k'a fɔ a m'a fɔ a bɛnna n'anw ye anw fana kinikini yɔrɔ maliyɛn kinikini de b'ala ye n'u ye ɲɛda ye cogo dɔ la mun b'i la yanni an ka fɔ mun b'i la an ko de a tun kan ka mun f'i ye ayi ayi a ko mamuso in tun ye dɔnnikɛla de ye ala ka hɛrɛ k'an ye ha jɔn n'u ka dɔnni bɛ sa dɛ awɔ docteur anomalie du cordon ombilical ye mun de ye nin ye baabu ye mun bɛ barajuru ko fɔ ɲininkali dɔ de jaabi don maa minnu bɛ ɲininkali kɛ sanga ni wagati ko mun na barajuru bɛ meleke den na n'i y'a jateminɛ barajuru n'ale tɛ den tɛ balo donc ale de bɛ balo se den ma
nga ale fana sababu la den bɛ se ka fatu donc a bɛ n'a fɔ bamuru da fila de don i bɛ se ka mɔgɔ sɔgɔ n'a ye i bɛ se k'i yɛrɛ sɔgɔ n'a ye voilà. ayiwa basi tɛ a bɛ musolaka dɔw de sigilen don a bɛ minnu minɛ wa. n'i y'a jateminɛ mɔgɔw minnu bɛ jigin ni jiginni 100 kɛra i bɛ taa sɔrɔ 30 bɔɲɔgɔnkɔ barajuru melekelen don den fan dɔ la donc misali la jiginni 3 mana kɛ i bɛ taa sɔrɔ 1 den barajuru melekelen don den na donc a ti maa bɔ maa la n'a nana don a sababu la i bɛna faamuya k'a fɔ a bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ. yala ni anomalie nin ye o n'o ye cordon ombilical ye den ka barajuru yala a sigidenw de ka ca wa. n'i y'a jateminɛ oui a ka ca parce que maa dɔw bɛ yen malformation bɛ yen n'o ye barajuru yɛrɛ ti den na o den fasugu ti balo i bɛ taa sɔrɔ n'a b'a ba dɛbɛ la wagati min na a bɛ nin na nka n'a nɛsɛra nɛnɛkili yɔrɔ ma i n'a fɔ a bɔra a ba dɛbɛ la ka ban jiginni don yɛrɛ u bɛ fatu k'a d'a kan n'i y'o ye den o den na i bɛ taa sɔrɔ problème wɛrɛw bi kɔnɔna la kɔnɔna minɛn dɔw fana bɛ yen nɔ minnu ma dafa a bɛ se ka kɛ sɔn ma dafa kɔkuru ninnu ma dafa fogofogo ma dafa n'olu dun tɛ den tɛ se ka balo awɔ donc a bɛ maa caman étonné k'a fɔ den dun kun bɛ balo la n kɔnɔ nka n jiginna don min na a fatura parce que a bɛ se ka kɔnɔna ku nka kɛnɛma la a tɛ se k'a ku ni den bɛ kɔnɔna la den tɛ nɛnɛkili wo barajuru de b'a to a bɛ balo donc a bɛ fiɲɛ sama o de fɛ a bɛ dumuni k'o fɛ mais n'a nana kɛnɛma donc a nɛnɛkili bɛ falen donc il faut k'a ka nɛnɛkili ni nun ni da de ye donc ni fɛn dɔw bɛ yen nɔ minnu tɛ se k'u ka baara kɛ fiɲɛ bɛ tigɛ a la a bɛ fatu jiginni kɔfɛ sanga damadɔ bon maa dɔw ta i bɛ taa sɔrɔ barajuru ka surun de o bɛ ala ka dafɛn de ye dɔw ta ka jan bon dɔw ka barajuru n'a surunyana misali la barajuru ka surun n'o y'a sɔrɔ a jiginnen don centimètre 30 kɔrɔ bon ni o bɛ dɔn cogo di n bɛna mun fɔ bɔn banabaatɔ tɛ se k'a dɔn banabaatɔ somɔgɔ tɛ se k'a dɔn nka tin sen fɛ dɔgɔtɔrɔ de b'a dɔn k'a fɔ problème dɔ bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ tin mun bɛ bali ka teliya a yɛrɛ ma i b'a dɔn tin kɔnɔdimi de bɛ muso la sisan nɔ i bɛ taa sɔrɔ pli denso bɛ dayɛlɛ ka taa fɛ pli kɔnɔdimi bɛ juguya ka taa nka denso da ma yɛlɛli mun kɛ n'a b'a fɔ a ma ko kɔl i bɛ taa sɔrɔ o dimi de b'a tigi kan k'a sɔrɔ tin ma taa yɔrɔ jan walama a bɛ se ka kɛ den b'a fɔ a bɛ jigin fɛn dɔ b'a sama ka yɛlɛ parce que tin sen fɛ kɔnɔdimi min bɛ kɛ muso la o dabɔ kun ye ka den lajigin ka na walasa a tigi ka se ka jigin nka chaque fois ni den mana jigin kɔnɔdimi sen fɛ kɔnɔdimi mana ban den bɛ sama ka taa donc dɔgɔtɔrɔ ka lajɛli sen fɛ hali n'a ɲɛ ti fɛn mun na mun bɛ kɔnɔbara la a b'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ sen na o la a bɛ sɛka k'a fɔ yalama nin tigi a bɛ sɔrɔ barajuru ka surun walama hali n'a ka jan a bɛ se ka kɛ a melekelen don den na parce que chaque fois ni barajuru melekera den kan na a bɛ centimètre 20 bɔɲɔgɔnko de bɔ barajuru la hali n'o y'a sɔrɔ barajuru min ye centimètre 75 ye n'o melekera den kan na siɲɛ 3 o tɛ centimètre 60 bɔlen a la a tɔ bɛ to 15 ye alors que barajuru dun b'a ta kabini tonso n'o ye denso nɔrɔlen don donso la yɔrɔ min na ka taa fɔ kɛnɛmala la donc o bɛ se ka jiginni tɔ gɛlɛya walama ka kungo wɛrɛ lase a tigilama ma maa dɔw ta i bɛ taa sɔrɔ barajuru ka jan ka tɛmɛ hakɛ kan o fana bɛ tɔɔrɔ lase a tigilama ma parce que barajuru mana tɛmɛ centimètre 70 kan a bɛ na ni mun ye ferekeli i y'a dɔn maa caman a b'u ɲɛna ko barajuru ferekeli sababu ye ni muso bɛ to ka yɛlɛmani minnu kɛ a kɛrɛ kan walama k'a da kɔnɔ kan walama k'a da kɔ kan hali ni maa mun tɛ dɔgɔtɔrɔ ye n bɛna misali de d'i ma Lamine e yɛrɛ b'a jaabi kunfin fana bɛ se k'a jaabi k'a sɔrɔ i tɛ dɔgɔtɔrɔ ye
n'i ye saga minɛ k'a siri juru la ka taa juru in siri jiri la o sababu jumɛn de b'a to saga in bi fereke juru la walama juru ka fereke saga la saga bɛ munumunu min kɛ yiri la kɛ awɔ o de b'a to n'o tɛ yiri b'a nɔ la wa sababu filanan o ye le fait que juru ka jan n'o tɛ n'i ye juru in surunya i n'a fɔ biki ɲɔgɔn na a tɛ munumunu yɔrɔ sɔrɔ a tɛ munumunu yɛrɛ sɔrɔ barajuru fana bi ten barajuru nɔrɔlen don tonso la tonso nɔrɔlen don denso la den bi ji kɔnɔ barajuru bi den ni tonso cɛ den yɛrɛ ka munumunu ni ji in na dɛ o de b'a to barajuru in bi meleke bon munumunu in dun ji in na diyagoya de don parce que n'i y'a ye den fanga b'a tɛgɛ n'a sen ninnu na a bi nɔɔni mun kɛ ji in na dɛ o de don e m'a ye denmisɛnnin fitinin wolo dɔn n'i mana girin ka hali tabali bugɔ a kɛrɛfɛ la a bi pani mun kɛ tan nɔ baliku tɛ se k'a kɛ o puissance de b'a muscle ninnu na ka sababu kɛ kalo 9 a bi ji mun na dɛ o de y'a to a muscle ninnu développera donc sababu filanan ye mun ye dɔrɔn le fait que barajuru ka jan donc plus a ka jan plus a meleke ka di a tigilama la donc maa dɔw i bɛ taa sɔrɔ barajuru in yɛrɛ tellement a melekera a tɛmɛna den niveau yɛrɛ kan parce que dɔw bɛ se ka meleke den na siɲɛ 10 wala dɔw bɛ meleke den na tɛgɛ la ka meleke sen na ka taa meleke kan na dɔw bɛ meleke an b'a fɔ a ma ko a tɔgɔ ye di ayi fɔlɔ fɛ y'a dɔn Lamine dɔnkɛla ninnu bɛ to ka ceinture don siɲɛ 2 aw ka tile la an b'a fɔ a ma ko barɛti voilà o tɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ a bɛ k'i n'a fɔ bandoulière ninnu donc a kɛcogo ka ca kuma dɔ la a bɛ cɛkisɛ yɛrɛ bɛɛ de minɛ ka taa donc barajuru kɔni meleke cogo ka ca den na nka dɔw bɛ yen nɔ o b'a fɔ k'u bɛ fereke den na den bɛ poya wo fɛ barajuru yɛrɛ bɛ minɛ ka siri barajuru bɛ se ka siri donc o de ye barajuru yɛrɛ ka position ye a bɛ se ka minnu kɛ kɔnɔbara la ka sababu kɛ a ka surun walama a ka jan walama a nɔ bɛ bɔ den yɛrɛ la nka n'i mana a jateminɛ ala yɛrɛ kɛn bɛ ka barajuru dilan cogoya min na hali n'a ferekera a kɛ man di ko den ka fatu yanni tin ka wuli parce que a kɛn bɛ ka barajuru in dilan ni fɛn mun ye kɛn jate fasugu dɔ b'a la mun b'a to barajuru mana meleke cogo o cogo a tɛ se ka seere fo ka taa fɔ ko joli sira ninnu den bɛ balo ni minnu ye k'u bɛ geren a ka gɛlɛn toujours i bɛ taa sɔrɔ tɛmɛsira bɛ yen nɔ mun b'a to den bɛ se ka joli sɔrɔ walasa a kana se ka fatu donc nin de ye barajuru meleke fasugu ye minnu bɛ se ka den sɔrɔ ayiwa basi tɛ dɔgɔtɔrɔ traitement bɛ a la wa bon yan'an ka se traitement ma fɔlɔ a conséquence ye mun ye dɔw bɛ yen nɔ o tɛ tɔɔrɔ lase mɔgɔ ma nka dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ tɔɔrɔ lase mɔgɔ ma donc traitement yɛrɛ bɛ dépend a tɔɔrɔ in de kan misali la yanni dan ka ci a ka ca ala fɛ problème tɛ yen nka dan cili tin sen fɛ o de bɛ na ni problème ye walama hali yanni tin yɛrɛ ka kɛ ni dan cira parce que ni dan cira sisan barajuru mun bi kɔnɔna la o bi woyo ji in fɛ n'a woyora ale bɛna sigi den ɲɛ ma a bɛna don den ni da cɛ n'o dun kɛra ni den bi kana ni kunkolo ye o de ye muso fanbaw ye ni jiginni bi kɛ i bɛ taa sɔrɔ den bɛ na ni kunkolo de ye kunkolo in komi o ye kolo ye wa den bi bɔ yɔrɔ mun fɛ o fana ye kolo ye o bɛ kɛ sababu ye ka barajuru in a tɔgɔ ye di k'a coincé k'a dɛrɛ n'o kɛra hali n'a dɛrɛna miniti 5 de kɔnɔna la wala miniti 10 o bɛ se ka kɛ sababu ye den bɔtɔla bi fatu donc o ye urgence ba ye anw fɛ mais o fana sababu ka ca parce que a dɔw yɛrɛ ye mun ye o de ye k'a fɔ mɔgɔ mun i jiginna tin wulila i ma taa joona dɔgɔtɔrɔso la parce que pour que k'o éviter dɔgɔtɔrɔ bi dan ci wagati mun na a b'a fɔ muso ka position dɔ de ta walasa ji kana woyo a kana na ni barajuru ye parce que i bɛ taa sɔrɔ i bɛ hakɛ to muso bobarayan fan in o de bɛ kɔrɔta ka minɛn don a kɔrɔ walasa ji kana woyo ni barajuru ye n'o y'a sɔrɔ barajuru bɛ yen nɔ wa yanni dɔgɔtɔrɔ ka dan fana ci a ka lajɛli sen fɛ a b'a lajɛ yala barajuru bɛ yen wala a tɛ yen o de sen fɛ i b'a dɔn yala dan yɛrɛ kan ka ci wa
wala man ka ci wa parce que maa mun ni den bi kana ni kunkolo ye i b'a dɔn t'i ma taa yɔrɔ jan déjà i magara barajuru la k'a to dan na yanni dan ka ci i b'a dɔn k'a fɔ karisa kɔni man ka jigin parce que a jigintɔ la tɔɔrɔ bɛ se ka den sɔrɔ donc nin karisa kan ka opérer directement bon mɔgɔ min bɛ kunfin bɛ a ka so est ce que ale b'o dɔn dɔw bɛ yen nɔ o ka tin bi wuli u jɔlen dan bi ci o kɛtɔ la ka taxi ta dan bi ci donc a tigi yɛrɛ ka position dan o de b'a to dan citɔ la o b'a to barajuru bɛ bɔ ka na kɛnɛma bon n'i ye a jateminɛ traitement dɔw bɛ yen nɔ ni dan cira nin cogo la tan yanni dan yɛrɛ ka ci misali la ni mɔgɔ mun ye dɔgɔtɔrɔ y'a magara dan na a nana sɔrɔ barajuru bɛ den ɲɛ ma tin ma taa yɔrɔ jan den bɛ kana ni kunkolo ye déjà o b'a f'i ye karisa i kan ka opérer de opération bɛ ka kɛ a tɛ ka kɛ ba kama dɛ a bɛ ka kɛ walasa ka den sauver parce que a bɛna jigin a jigintɔla bɛ temps mun ta a bɛ se ka kɛ heure 3 heure 4 fo heure 8 o temps in kɔnɔna la barajuru in bɛna den ɲɛ ma o bɛ kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ lase den ma a bɛ fɔ ka to a tigi bolo ten nka maa mun ni barajuru déjà a bɔlen don kɛnɛma misali la e mun ye dɔgɔtɔrɔ fɔlɔ ye ni e de ye muso in lajɛ n'i tɛgɛ dɔn k'a lajɛ e k'i magara barajuru la a bɛ den ɲɛ ma i y'a sɔrɔ den bi balo la parce que lajɛli cogo bɛ yen mun dɔgɔtɔrɔ b'a dɔn k'a fɔ den bi balo la o tigi t'a tɛgɛ labɔ bilen hali n'o y'a sɔrɔ a tigi bi misali la kolo kani de ambulance bi wele ale tɛgɛ bi to muso in na fo ka taa ambulance in na a tɛgɛ b'a la o muso donni k'a bila mobili kɔnɔ tɛgɛ in bi to yen nɔ fo ka n'u se Bamakɔ yan walama opération kɛ yɔrɔ dɔ la ale tɛgɛ bi to yen fo ka t'u ladon opération so kɔnɔ fo ka taa fɔ ko dɔgɔtɔrɔ mun kan ka opération kɛ a ye opération kɛ ka den labɔ fɔlɔ ale bɛ sɔrɔ k'a tɛgɛ labɔ o dɔrɔn de b'a to den tɛ fatu n'o tɛ n'i tɛgɛ labɔ dɔrɔn barajuru in bɛ coincé donc a bɛ fatu miniti damadɔ kɔnɔ donc nin ye traitement ye mais dɔw bɛ yen nɔ mun a t'o kun bɔ i bɛ taa sɔrɔ e yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ k'a fɔ barajuru yɛrɛ melekelen don den na parce que barajuru hali n'a melekera den kan na tant que a ma seere a ka ca Ala fɛ a tɛ tɔɔrɔ las'a ma mais seereli bɛ daminɛ wagati jumɛn tin wagati parce que den b'a fɔ k'a b'a yɛrɛ ɲini wagati min na barajuru in bɛ to k'a sama nka o la a caman bɛ yen nɔ a ka ca Ala fɛ donc u tɛ tɔɔrɔ las'a ma minnu bɛ tɔɔrɔ lase o de ye ɲɛ mun ko fɔ ale ni minnu ni barajuru yɛrɛ de sirilen don k'a cɔri ka se niveau dɔ la donc mais a ka ca Ala fɛ an bɛ tile mun na bi bi na échographie kɛtɔ la parce que dɔgɔtɔrɔ bɛ écho 3 de di kɔnɔmaya senfɛ kalo kɔnɔbara kalo 3 fɔlɔ écho 1 bɛ di kalo 4 ani kalo 7 furancɛ 2nan bɛ di wa kalo 9 échographie laban bɛ di pour que k'a lajɛ yala barajuru melekelen don mun b'a to n bɛ se ka décision dɔw ta yalama a tigi bɛ se ka jigin hali n'a melekelen don baasi tɛ voilà il faut que n ka décision ta ka césarienne kɛ pour que ka se ka den kisi donc nin de ye a traitement fasugu ye voilà. A bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ ladilikan b'i bolo k'a di an balimaw ma. Ladilikan mun bɛ n bolo k'a di o de ye ne bɛ to k'a fɔ wagati bɛɛ bana kunbɛn cogo ladilikan kelen pewu barajuru yɛrɛ melekeli baasiba bɛ daminɛ wagati jumɛn maa mun ni dan cira i ma taa dɔgɔtɔrɔso la o yɔrɔnin bɛɛ la muso yɛrɛ de filɛ nin ye n'i lajɔlen don kabini kɔnɔbara kalo fɔlɔ fo ka taa bila kalo 9 na baasi tɛ yen mun ka jugu ka tɛmɛ dan cili kan nka anw fɛ yan mɔgɔw t'o kɛ kojugu ye fo ni basi bɔnna mun kan o b'i wele 3 heures du matin mais ni dan cira a tigi b'a to ni dugu jɛra de a bɛ sɔrɔ k'i wele alors que ni dan cira n'i y'a ye den yɛrɛ a bɛ balo la banakisɛ t'a kan Ala ni dan in sababu ni dan mana ci ka heure 6 dafa ka ban lamini o b'a sɔrɔ banakisɛw taara den lasɔrɔ u bɛ taa ba lasɔrɔ mais i ti bɔ a kalama o don dɛ hali jiginni kɔfɛ kalo 1 i bɛ se ka opérer k'i wolonugu bɔ i la k'a sababu kɛ dan in cili ye i kɔnɔna bɛ se ka toli k'a sababu kɛ dan in cili ye parce que banakisɛw minnu bɛ k'o sababu ye e t'olu ye i ɲɛ la don dɔ la dɔrɔn jiginni kelen kɔfɛ farigan gɛlɛn b'a tigilama minɛ walama den yɛrɛ jigindon muso jigindon den na foyi t'a la tile 3 o kɔfɛ farigan gɛlɛn bɛ sina ka den minɛ ka nɛnɛ kara la k'a sɔrɔ i b'a taa sɔrɔ a sababu bɔra fɛn mun na o kun ye dan in cili ye bon dɔw ta i bɛ taa sɔrɔ dan yɛrɛ
a cilen mɛnna tile 3 tile 4 tile 5 fo a tigi kasa bɛ bɔ o bɛ se ka tɔ to den na kuma bɛ ba ma donc ladilikan min bɛ n bolo o de ye k'a fɔ taamasiyɛn 4 bɛ yen nɔ minnu muso kɔnɔma o man k'a y'a ɲɛ la bana de don a fɔlɔ ye mun ye dan mana ci ka kɔnɔbara to hakɛ fɛn fɛn na i kan ka dɔgɔtɔrɔso magɛn o yɔrɔnin bɛɛ la a kana dugu jɛma kɔnɔ a filanan ye mun ye kɔnɔdimi bɛɛ b'i kɔnɔdimi dɔn k'a fɔ tin kɔnɔdimi n'a b'i la n'a y'i minɛ sisan miniti damadɔ a bɛ tila ka segin ka na kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ miniti 10 kɔnɔ a bɛ se k'i minɛ siɲɛ 3 ladilikan sabanan o ye basibɔn ye ni muso mun lajɔlen don basibɔn man k'i sɔrɔ n'a y'i sɔrɔ bana don i kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la 4nan ni den kɔni mana lamagali daminɛ misali la kɔnɔbara kalo 4 wala kalo 5 fo ka taa se kalo 9 fo ka taa se i jigini don ma a kan ka continuer ka lamaga n'i y'a ye don tɛmɛna i kan yanni don yɛrɛ ka tɛmɛ don mun na i y'a kɔlɔsi a ma lamaga kabini sɔgɔma fo ka taa su se i kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la k'a lajɛ yalama ni den bɛ balo la walama a tɛ balo parce que maa dɔw fana an y'a kɔlɔsi den bɛ fatu kɔnɔ lamini fo ka taa toli u yɛrɛ tɛ bɔ a kalama ni den muso mana jigin dɔgɔtɔrɔso la n'i y'a ye den fari tobilen don o kɔrɔ ye a fari tiɲɛnen don k'a golo kɔrɔta o kɔrɔ ye a fatura a tigi dɛbɛ la a ka ca tile 3 ye voilà dɔgɔtɔrɔ ayiwa ala ka nɔgɔya kɛ bɛɛ lajɛlen ka an balakaw bɛɛ lajɛlen kisi nin ma a ma nɔgɔn an bɛ tɛmɛ a fɛ joona nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 an ma balimaw tali daminɛ ɛrɛ tilenna o tigi taara nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 radio Kiledu don k'an bɛ Sikasokaw fo kosɛbɛ ɛrɛ tilenna allo oui kuma b'i bolo nba a tulo b'i la a b'a kɛ to ne bɛ to ka laada bɛ na kalo tile 27 bon o la a kan ka kɔnɔ ta don jumɛn de la o la kalo o kalo laada furancɛ ye tile 27 ye e ka jate la voilà a ka teli ka lajɔ laada tile 12nan 13 14 15nan 16nan 14 12 13 14 15 16 lan o de ye a ka gɛrɛ ayi jate bɛ daminɛ kabini laada tile fɔlɔ d'accord n y'a faamu nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 docteur Tabako tulo b'i la yɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo ani su Mansu ne mago bɛ docteur la a tulo b'i la docteur ne tun b'a fɛ k'i ɲininka ko Lipton man ɲi cɛ ma mun na n'a bɛ impuissance bila cɛ la n'a ma dɔ fara a ka puissance kan a tɛna fɛn bɔ a la o ye Lipton wili ko ɲuman fana de ye n m'a fɔ a ka kɛ drogue ye parce que n'a fɔra Lipton infusion de don nka ka Lipton wili daminɛ 22h a ka taa ban minuit o tɛ Lipton ye o kɔni y'a nafama yɔrɔ bɛɛ bɔ a la awɔ Lipton filɛ Lamine vitamine C de don donc i kɛra cɛ ye i kɛra muso ye vitamine C a ka ɲi ma kosɛbɛ voilà dɔgɔtɔrɔ ko k'i fo kosɛbɛ ko k'i ɲininka ko la cause du non-respect des jours de règles et aussi si on a une perte blanche alors on peut prendre longamicine 200 et clotidring 100 vaginal vaginal voilà a ka ɲininkali fɔlɔ ne m'a faamuya nka ɲininkali filanan a ko longamicine antibiotique de don a bɛ se ka banakisɛ dɔw kɛlɛ a tɛ se k'u bɛɛ kɛlɛ a filɛ ka clotrideng mun fana fɔ u bɛ banakisɛ dɔw kɛlɛ a t'a bɛɛ kɛlɛ parce que a fasugu ni dɔgɔtɔrɔ b'a sɛbɛn i bɛ taa sɔrɔ ni lɛmɛnɛpo bɛ mɔgɔ min na i taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ bɛ sɛgɛsɛgɛli dɔ de d'i ma mun bɛ kɛ nɔgɔjiw la minnu bɛ bɔ o la ni banakisɛw minnu mana ye labo la laborantɛn bɛ fura 20 ɲɔgɔnna tester wala fura 10 n'a y'a kɔlɔsi fura mun sera ka banakisɛ in faga a b'o listi de bila ka na i ka dɔgɔtɔrɔ ma o la dɔgɔtɔrɔ bɛ do choisir u tɛ la k'o sɛbɛn k'a di i ma nka a ka ɲininkali fɔlɔ ma se ka o faamuya ayiwa ko nin tigi ko k'a bɛ fɛ k'a dɔn ko funteni wagati la
kunkolodimi gɛlɛn de b'ale minɛ yala o ye bana sugu jumɛn de ye k'a ni fana ectopie testiculaire k'o ye mun de ye bon kunkolodimi gɛlɛn ma y'a fɔ n tɛ se k'o sababu dɔn f'a ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ɲininkali filanan n'a fɔra dɔgɔtɔrɔkan yɛrɛ la ectopie o kɔrɔ ye ko fɛn mun t'a place la testiculaire mun b'a kan o ye kɔ testicule tɔgɔ ye di bamanankan na monsieur kɔmɔkili de don o de don voilà o kɔrɔ ye k'o t'a a place la awɔ Baptiste yɛrɛ tilela oui kuma b'i bolo bon ne mago bɛ dɔgɔtɔrɔ de la a tulo b'i la n ko ne sentigɛ kɔnɔra de bɛ to ka sɔfin i n'a fɔ tasuma b'a kɔnɔ bon firiko waati dɔrɔn u bɛ minɛ ka fɛngɛ mɛ tiɲɛ yɛrɛ ne kɔni bɛ sigɛrɛti min voilà o de don e bi baara fasugu jumɛn kɛ bon ne la baara siman ta de ye e bi tile ka taama wa kuma dɔ la n bɛ tile ka taama dɛ parce que o bɛ se k'a juguya o de bɛ se ka sen kɔnɔ dimi juguya quoi dɔgɔtɔrɔ dimi tɛ dɛ a bi ko k'a bɛ chauffer i sigilen i yɛrɛ ma i sen kɔnɔna golo kɔrɔla bɛ minɛ ka chauffer i b'a fɔ ko n'i ye funtenimafɛn dɔ de ma gɛrɛ non chauffer in kɔni sababu ka ca banaw ka ca mɔgɔ farila minnu bɛ se k'o las'i ma ka sentigɛ kɔnɔna chauffer o ka ca ka sen sumaya ou bien ka chauffer o banaw ka ca kɔnɔna la mun bɛ se k'o las'i ma o bana sugu jumɛn ni jumɛn ni jumɛn ye ni diabète bɛ mɔgɔ la a bɛ se k'a kɛ ni tension b'i la a bɛ se k'a kɛ hali ni furudimi b'i la parce que furudimi b'a to i farila yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ nerf dɔ bɛ yen nɔ mun bɛ excité donc o bɛ se k'a lase mɔgɔ ma donc ale ni fɛn de b'a to nerf banaw b'a fɔ o ma ko nerf banaw de parce que n'i y'a ye sen dɔ kɔnɔna i bɛ ka fɛn santi ou bien i tɛ k'a santi o ye nerf banaw de ye golo banaw olu bɛ se k'a lase a tigilama ma mɔgɔ minnu ka baara ye dɔn ye ale ni mɔgɔ minnu ka baara ye taamaba ye i n'a fɔ carte de recharge feerela ninnu minnu bɛ tile kabini sɔgɔma 6 heures fo ka taa su ko i bɛ taama la donc a bɛ se k'o tigilamaw bɛɛ sɔrɔ voilà ayiwa a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 fo ni 11 nka yan'an ka se nɛgɛjurutigiw ma Bataki ko k'a i ɲininka a ko depuis ale y'a ka kalo labɔ ye le 21 du mois passé ko f'an bɛ yɔrɔ min na nin k'ale ma ka kalo labɔ ye tuguni le combien le mois passé le 21 ko f'an bɛ yɔrɔ min na bi k'ale m'a ye ko k'ale dun ma furubato kɛ ko nin y'o kalo 3 ye k'o kɔrɔ ye mun ye mais o kɔrɔ ka ca fɛn bɛ se ka tɔɔrɔ lase kunkolo ma nko n'i y'a ye mɔgɔ bɛ kalo labɔ ye a sababu ye kunkolo de ye ni tɔɔrɔ bɛ kunkolo la i t'i ka kalo labɔ ye hali ni hami de don a filanan ye mun ye o ye fandayɔrɔ ye tɔɔrɔ fɛn bɛ se ka kɛ fandayɔrɔ la a bɛ se ka kɛ fandayɔrɔ bɛ bonya a bɛ se ka kɛ kuru b'a la o bɛ se k'a lase a tigi ma tɔɔrɔ fɛn bɛ se ka denso kɔnɔna sɔrɔ donc o bɛ se ka n'o ye wolonugu ye o bɛ se k'a lase a tigilama ma a bɛ faamu yɛrɛ tilenna allo dɔgɔtɔrɔ k'i k'a dɛmɛ kosɛbɛ k'ale tun bɛ contraceptive Jadel ta san 3 kɔnɔ san 3 kɔnɔ ko o kɔfɛ a nana comprimé Adepal fana ta kalo 7 kɔnɔ k'a y'o bɛɛ bila nin y'o san 1 ye k'a tun bɛ dɔgɔtɔrɔso la ko ayiwa ko je n'ai rien mais a baasi t'ale la dɛ mais a tɛ ka garisɛgɛ sɔrɔ ayiwa k'a ka cycle ni ɲɔgɔn cɛ 34 jours souvent 36 jours ko don jumɛn de bɛ se ka k'ale ka ovulation ye ko yala k'a kan ka furubato kɛ don o don wa walasa ka bɛn n'a ka ovulation ye wa wagati t'o la o mɔgɔ min bɛ furubato kɛ don o don hali ni ovulation b'i la i tɛ se ka den sɔrɔ awɔ fo n'a y'a sɔrɔ a tigi furubato ɲɔgɔn ka ca sa kɛ parce que e bɛ ka furubato kɛ mɔgɔ min fɛ kabini kɔnɔbara ne yɛrɛ ko kɔnɔbara laada ye tile 3 ye misali la laada banna a ye furubato daminɛ tile 4 na fo ka taa se wagati min na e kan ka lajɔ o b'a sɔrɔ a tigi fana tɛ se ka kɔnɔ da o tigilama la o il faut que cɛ ka se ka kɔnɔ da muso la il faut que muso ka fan fana ka se ka tɔrɔ bon a filɛ ka laada ko mun fɔ nin ye
walasa i k'i ka ovulation yɛrɛ don dɔn ka d'a kan mɔgɔ caman ka ɲininkali bɛ tali k'o la i ka cycle ye hakɛ mun ye i bɛ tile 14 bɔ a la misali la mɔgɔ min ta ye tile 32 ye n'i ye tile 14 bɔ a la tɔ bɛ to joli o kɔrɔ ye ka ovulation don ye tile 18 dɔn ye o la i bɛ se ka kɔnɔ ta o don i bɛ se ka kɔnɔ ta ka kɔn ɲɛ tile 3 wala tile 3 o kɔfɛ nka i bɛ tile 18 in de ɲɔri walama a ma surunya misali la tile 17 18 19 awɔ yala ni nin bɛɛ tun ma don a la misilen ko a tɛ nɔgɔya dɛ ko dongo do su de mɔgɔ dɔw yɛrɛ tun b'a fɛngɛ bila ka na dongo do su ne ni muso bi jɛ nka a ma deli ka kɔnɔ ta ta bɛ waati min na Lamini o y'a sɔrɔ e kilakira ka ban e yɛrɛ sɛgɛnna lawakisɛ foyi tɛ lawa la dongo do o fana ma fɔ tun ma fɔ dɛ a bɛna se mɔgɔ ɲɛ waati min na o y'a sɔrɔ e sɛgɛnna dɔgɔtɔrɔ mun de kan ka kɛ o la walasa den ka sɔrɔ dongo do tɛ i ko ten n'i bɛ fɛ ka den sɔrɔ o de kalo daminɛ ninnu na o wagati i bɛ jɛ o kɔ hali n'o y'a sɔrɔ a tigi misali la a ye furubato daminɛ kalo labɔ tile 6nan 8nan n'i y'a ye kalo tile 10nan wagatiw surunyana i b'a to i b'i lafiya tile 3nan ka ovulation wagati makɔnɔ ovulation wagati ninnu mana sɔrɔ hali ni mɔgɔ ka furubato dan kɛra 1 de ye o tigi a bɛ se ka kɔnɔ ta a bɛ garisigɛ sɔrɔ o de y'a to hali yanni tubabu dɔgɔtɔrɔw ka na an fɛ bamanan jatew kun dɔnnen don Lamini ni kɔɲɔmuso bɛ don i bɛ taa sɔrɔ u bɛ jateminɛ de kɛ k'a fɔ furu in kan ka kɛ wagati mun na kɔɲɔso kan ka don wagati mun na a bɛ taa bɛn ni nin wagati in wa hali n'o y'a sɔrɔ furubato dan ye 1 de ye o bɛ se ka taa kɛ kɔnɔbara ye mais bi bi na o bɛɛ jatew bilala a ka ca yɛrɛ minnu bɛ taa kɔɲɔ kɛ i bɛ taa sɔrɔ o tile 7 yɛrɛ bɛɛ bɛnna a tigi ka laada don ma furubato yɛrɛ tɛna se ka kɛ o jango kɔnɔkɔ ka sɔrɔ o ko la a bɛ faamu ka dɔnni fara o kan garisɛgɛ waati mana surunya ba ye nɔrɔ bɛ k'a tigi la n'a mɔgɔ min bɛ jateminɛ kɛ a tigi muso bɛ minɛ ka nɔrɔya o waati ninnu na a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ ko yala muso belebeleba ko yala ko o bɛ se ka den sɔrɔ wa a bɛ se ka den sɔrɔ muso belebeleba mais mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ plus i bɛ bonya ka taa fɛ plus a bɛ na ni laada ko problème ye parce que i ka laada bɛ tigɛ ka sababu kɛ hormone dɔw de bɛ dilan a tigi fari la minnu bɛ laada nali hormonew latiɲɛ donc o b'a tigi ka denko gɛlɛya voilà donc o y'a fɔlɔ ye ni muso bonyana kojugu dɔrɔn donc i ka laada bɛ se ka tigɛ a bɛ se ka kɛ a bɛ tigɛ yɛrɛ tant que fura ma d'i ma a tɛna voilà bonya de b'o kɛ bonya b'o kɛ ayiwa nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 voix du cœur do dɔgɔtɔrɔ Kulibali tulo b'i la yɛrɛ tɛna oui allo allo waaleykum salam oui dɔgɔtɔrɔ naam kɔnɔdimi dɔ le bɛ ne kan tuma bɛɛ a bɛ n dimi n taara dɔgɔtɔrɔso la ko barakunjulu ko cilen don ko mun cilen don barakunjulu o ye mun ye Lamini a barakun awɔ ko ni sunaji bara bosilen don ɲɔgɔn na ko ni mun dɔn bɛ ɲɔgɔn na ko ni sugunɛ bara de nɔrɔlen don ɲɔgɔn na i m'a fɔ ten wa awɔ o bosilen ne bɛn ɲɔgɔn na k'a ni tumu bɛn kɔnɔ waati bɛɛ a bɛ n dimi ko e cɛ a bɛ se ka kɛ opération ni wa ko tumu fana b'a kɔnɔ ko wagati b'a kɔnɔ b'a dimi o bɛ se ka kɛ opération ye wa ne tɛ se k'o fɔ ni maa tigi lajɛ mɔgɔ mun y'i lajɛ yala maa k'i ma opération de don wa o m'o fɔ ale yɛrɛ de bɛ ka jɔrɔ sisan ko yala o bɛ se ka kɛ ale la opération ni opération de don dɔgɔtɔrɔ mun y'i lajɛ a kun n'a f'i ye karisa ni opération bana ye o wala opération bana tɛ o awa i y'a faamuya n y'a faamu ala ka nɔgɔya k'i ye n ko bɛna mun fɔ Lamini o de ye k'a fɔ muso mun ka bon fana a bɛ maaw ɲɛna ko bonyani de b'a to i bɛ den kumaba wolo walama i bɛ den fitinin wolo kɔlɔsili minnu kɛra o de ye k'a fɔ ni mɔgɔ ka bon e ka teli ka den fitinin de sɔrɔ ni muso ka bon e ka teli ka den fitinin sɔrɔ o de ye muso kolomamisɛnnin dɔw den kɛ i b'a fɔ ko 5 kilos hali u tɛ se u denw kɔrɔ voilà parce que n'i ka bon joli bɛrɛ tɛ den sɔrɔ pour que den ka bonya il faut que joli ka ta tonso ka joli caman lase den ma
alors que plus ka bon plus joli siraw gerenen do donc den ti joli bere soro o da to ni mun den bonyana dron ibi shikaya la diabète ta tikilawa no tani diabète ta la ka chala fe muso kuma bi den fitinin de soro famuna oda muso kolo am sen dunga dem belebele ba soro ya sugu benni wa o fana bo tali ko do ne do de wulo fu parce que o den bi ka joli chama na ma fongo atigi singa di de singo de do hal jigini sen fe ibita soro opération jigini o mogo mu ye mogo jalamani hal lajeli gwanzana ale lajeli kadi ni mogo kuma baye parce que fin chaman bi don ini a farla minon che no e ken wala ma fin chaman bi don ini den che mun ba tu iti den renene klikame bon opération c'est fait c'est la même chose jigini fana c'est fait ale de ka toro ka bon ka teme mogo jalamani hal toro mba yereka mogo mi mogo kuma ba ibta so ala tiki dale anene kli bi deguni munke ale ni mamu ye mogo jalamani kelen o te kelen hanni kuma o ka tama ou bien ka boli iba ye ale nene kli degun kadi ka teme mogo jalamani ka alors docteur ko ki ninga ko le sens de dystrophie ovarienne bilatérale de type microfolliculaire et intra-abdominal. Afleka monfo o de ngaika kuma laba mo famia intra-abdominal ni parce que il faut pas que fin kanyarame kuma la iba do amit le munabi couper coller au kachan ayo de ça et intra-abdominal non ni ya jatemne fanda yoro ale bonya e centimètre nani bonyongo e ajeya fanda yoro kalo fanda yoro flade musula kalo kuru abina fo bolin do de be jibula olombe falen o ere cycle ta chugo e wakati do bi se bolin jifuru ko ni no bi ci nga do de be no ci blé donc o de bato fanda yoro mbi bonya fa ado bi bayele maka ke kistuyi kistuye ita soro jifuru ko fana do ye do be no soko budo donc o bi bayele ma ita soro fa kata se litre kelen bonyongo wala litre woro bonyongo parce que atigi mena ateka akoloshi atika ta yere laje dotro so la bon fo kata fo no tambi ko tle muna bibina o manka mo sorobli voilà afleka mo fo dystrophie wa o korodo ye fanda yoro inde kabon ka sababu ko jifuru ko msemanu bala mais ninte bana jugumay awo ayo kambe kajatu sise fo abi la fiabugo ademso ka foli do ko ka bo kay ha Mariam ayo nega juriye mugan kele funifu tan an kele voix de cœur do retlena o tigitara nega juriye mugan kele funifu tan an kele retlena troste oui ma fa kuma de terfe docteur Tlebila donc ibi do ne la bon ni me moto boli si ebe tigin di la comme ça no de tigin di la quoi bon ni radio ni tara radio ke mais au lieu qu'on faut que voilà quoi mais jusqu'à présent aucun ne dit oui au corée ni moto boli kan qui est protégé i kan ka casque don i kan ka moto boli teni fana do mumbi illa kana ki kishifnya intoroma parce que abi ka tnyani ke kenamala la ka sura masi fugo mawo voilà abi ka tnyani ke abi toro ere de voilà o koro de oui yo basi ok merci ala nala sona tene ni ti docteur tayni zenga bebse ga jabi andela ka ibalmake do ka naka musu ko ga kuma foya ako nere ye batakici aw man ko muso be violence kena ko jugu aka be mbo ko fanga min bala o tenera ako anye ladilika munu dama wala ladilika munu makama sababa yede ako anya fo aye ko aki jo achejo ya rola alere che so muso ti che ako anya fa yana karere muso furu muso mafuru
a k'ale tugura o ladilikan ninnu kɔ a ko ladilikan ninnu conséquence kɛra min ye ale tira de k'a bolo kari jɔn fɛ a muso fɛ ko a kini bolo karilen don a ko depuis o don a bɛ émission na mais dimi b'a kan a ko ale de bɛ dumuni san ale de bɛ facture sara wa a jɔlen bɛ a cɛya jɔyɔrɔ la a faya jɔyɔrɔ la a dutigiya jɔyɔrɔ la ko basi foyi tɛ o yɔrɔ la ko basi bɛ kɛ yɔrɔ min na dɔrɔn ala y'ale fanga dɔgɔya muso in kɔrɔ de a ko vraiment je suis faible devant ma femme a ko muso in a ko a ye a layidu ta muso in fa ye ko fo ka taa min kɛ a t'a denmuso en fait u bɛ se ka kɛlɛ mais ka kɛlɛ ko fo ka taa furusa bɔ a la k'a y'o layidu ta facɛ nin ye ko yan'a ka ban i y'a faamu k'a tɛna denmuso furusa abada a ko fɛn fɛn mana kɛ sa ale kɔni ale bi jɔlen bɛ n'o ye k'ale y'o serment ta fa ye ko o de y'a to ale tɛ ka se ka furusa a ko a tɛ fɛ vraiment ba bɛ ka ale furumuso bɛ ka min k'a la o ka taa jouer denmisɛnninw kan ou bien u ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na denmisɛnninw kana don dɔ la ka na ale ɲininka ko an ba bɛ min mun donna e n'an ba ni ɲɔgɔn cɛ a ko vraiment ko o ko nin bɛ gɛlɛya ma ko k'ale dɛmɛ tuguni k'ale kan ka mun de kɛ ko yala ayiwa a bɛ se ka a ye layidu kan min ta muso fa ye ko yala k'a bɛ se k'o tiɲɛ wa ɔhɔ a faamuna ko auditeur k'a faamu fana han vraiment ale kɔni fanga ka dɔgɔ a muso kɔrɔ force t'ale la mɔgɔw kana faamu ka taa ɲɛjugu kan k'u k'a faamu de ala de ma barika o si jagɛlɛya jɔ don ale la k'a ɲɛsin a muso ma ko auditeur k'a faamu fana a y'a bɛɛ de sɛbɛn koyi sɛbɛnni in janyana hakili la mɔgɔw b'a faamu quoi ɔhɔ kuma filɛ nin ye. o kana furu yɛrɛ la sa yɛrɛ la est ce que muso ka kan ka cɛ bugɔ Lamini. Ayiwa. ale muso tɛ silamɛya muso man kan ka cɛ bugɔ furu ɲɔgɔnya yɛrɛ la yɛrɛ muso de cɛ de bɛ ni muso ye ko dan tɛmɛ ko kɛ cɛ de bɛ se ka muso bugɔ mais muso ka to ka k'a cɛ ka bugɔ hali n'ale fanga dɔgɔyara cogo cogo muso man kan ka cɛ bugɔ n'i ye layiru o kɔni ale ye muso min furu muso in bɛ art de kɛ wa bolokari bɛɛ Lamine o bɛɛ la i ko k'e ye layiru ta o fa ye ko o kɔni a bɛ fɛ muso in k'a faga dɛ ko ala bɛ se ka layiru in tiɲɛ wa tɛnɛ layiru bɛ tiɲɛ kɛ layiru yɛrɛ ma tiɲɛ ka ban wa i muso y'i bugɔ k'i bolo kari layiru tiɲɛ jumɛn bɛ tɛmɛ o kan layiru tiɲɛna layiru kɔni tiɲɛna fa ka hakɛ foyi t'ale ka bilen Lamine e muso k'i bugɔ i furumuso k'i bugɔ fo k'i bolo kari hinɛ ma bɔ furu la i cɛ tɛ fi e de ye cɛ ye ale de ye muso ye Lamine a ka halisa a ka yɛrɛ kɛ cɛ ye ne bɛ min fɔ a ɲɛna a ka décision a b'a yɛrɛ de bolo hali ne tɛ nin kuma janya Lamine ayi ne tɛ se ka ne janya parce que a dusukasi ka bon a yɛrɛ hakilina mana bila yɔrɔ min n'a jɛra n'a ye muso de ka kɛ dutigi salamu lafiya min ka di muso ye ça fait ale k'a da ale ka kɛ muso ye muso ka kɛ cɛ ye komi ale ye layiru ta a muso k'a da ye de Lamine a bɛ muso in fɛ a ka da ye o kɔnna dusu t'ale la i furumuso k'i bugɔ k'i bolo ka di halisa e b'a la k'i ye layiru ta dusu ko in de mana ni nin bɛɛ ye ni bolo karila wa tɛ dɛ mɔgɔ an bɛ cɛw ye cɛw bɛ muso furu muso fanga ka bon n'u fanga ye muso ka jan n'u ye a ka bon n'u ye fɛn bɛɛ mais bonya bɛ furu kɔnɔ cɛ ye cɛ ye muso ye muso ye. a ko k'i k'a faamu dɛ. faamuyali t'a la ne y'a faamuya ka taa yɔrɔ min fɛ a b'a muso fɛ a tɛ se ka ja a muso kɔ Lamine muso b'a dɔn k'a fɔ nin tɛ se ka ja kɔ a b'a fɛ n'o tɛ furu ɲɔgɔnya na muso tɛ cɛ bugɔ o kana den ninnu bɛ kɛ mun ye an bɛ den ɲɛnamaw de ɲini sini ɲɛsigi la cɛ min b'a muso min b'a cɛ bugɔ o den bɛ barika wa o den tɛ barika o ale bɛ nata jumɛn na nin muso in ka furu la Lamine a ka hakilina b'a yɛrɛ bolo ne bɔra kuma na Michel ko ayiwa i b'i denkɛ bila sira wa ayiwa ne kɔni bɛ min fɔ a ye halisa ale ye layidu min ta fa ye na ko o ye layidu ka ɲi min n tɛ fɛ ka den janfa mais olu tɛ kelen ye koyi n tɛ kelen ye dɛ a bɛ ka min fana fɔ ko ale faible don cɛ bɛna kɛ cogo o cogo hali ni fili de bɛ kunna muso tɛ si la muso tɛ si la dɛ mais ale yɛrɛ ja de jɔlen tɛ a k'a ja de jɔ muso in ye muso in tɛ se ka foyi k'a la a tɛ se ka foyi mais a ko de bila a hakili la
ala mo bla hakilana ala jawa inda bolo kari ka se ka laydu tienwa laydu mino teo fo e dongo e be la jawala e be la jawala dongo je dongo e be ka la jawa laydu be blewa laydu te al ni bisa ka fa na manyina wa atise ayre ba foko ka den furusa atna fo wa woni fa ko dini laydu te de aka da do la mo di fa ina docteur fana ko tele ma bo ngadiala bisa ka jitodi docteur hakilna ten konna ayo dala Lamin ninte bamana koy nintanga tabiaye quoi oui mbalmake oui am banyon bora mu fo sisa al sa ko chenga jo a choro la c'est aldi mu fo ko fo aga agonya fo ayo ala ko bulu ma barala amina ala shure amina rabbi docteur ko nin tanka tabiaye musoka chebugo cheyate konka janka bonko ala che muso e beni joyro do den fana e den no te ni bonya ni jenya do ma den bisila fangalawo nga iba mara parce qu'il ba sura ka boya ka jey voilà ayo nega jure mbuga ni kele funi futan kele retlena eret kuma bi bolo ibi kara do infra awo ibi kuma kan korota Nella sito do leni na quarantine misoro un kono de to ganji abi jame mega imagine flore ebi ka pesili ke wa awo me to yiri ka normalement ebi ka pesili ke e ka grosse be kon semaine jolla krengren yala ni quarantine misoro a rendez-vous tini ka docteur chewa awo donjme bone bora ici da bana problème c'est ça. Oui mais a ya rendez-vous di mangoni bora semaine a ya fie karsa ni ndo ikan kanao pour que aka décision do taw donc ibiti ka docteur voir chini be wala iba wele ka rendez-vous ta fait ka fo ibi 40 semaines là ola abina nyi mon fi bo lame parce que kono bara 40 semaines matemewu mais kono bara ere bata 37 semaines katabla 42 semaines mais kamni 40 semaines mana sekaba docteur bi hakilla aba fama chodi hakili jaka boke pour que ka décision ta ka fo il faut que karsa ka jigin ka beni watima na ma jigin ka beni watima il faut que anga kodoke wala sati ka jigin parce que wakati do man kase ka soro ama jigin nota bi se ka toro la se dema parce que denfle abi balo tonzo de la tonzo infana ni grossesse mana semaine hake do soro tonzo intse ka bara ke bli donc n'importe quand a toro bi se ka den soro afamna atara docteur ko la viagra normali yere bi se ka soro pharmacie la wa abi soronga ne ka problème te viagra nyo ne ka problème mi est-ce que viagra inta kumbewa docteur de se ka fo karsa kan ka viagra to be amankata mais ka tan yere mati viagra fana me prescrire abi nyeni munke amanka ferere ka soro prescription te han no asuri kan ka sigi ordonnance ka ordonnance kura de kadima no te se ka tani korole voilà ayo amunu baga taw kum fena baga cheni kukun bon kun feta flene akera fraya akera femreu adama den yere ni kun fata kela ya mana ke nye ko koy o bitnyen de la simo o te fra ko dron koy o nyela tige ko be docteur munum bi o che afra ni yara fra kela o bulo olu tabe ke tugodi wala bon yala fra kela ibaye yara kela o bulo afraxen non do man gonde negadi nya famia wala abidlaka jiranere bula bolon few nenu title ka bia karsa ni mini nye karsa ni mi Lamine
fura ninnu bɛ bɔ yɔrɔ min na a yɔrɔ yɛrɛ dɔnnen tɛ n'i y'a ye Kimininkɔrɔ kɔni bi hakili b'a la Lamine don la dɔrɔmɛ 200 kama dɔw parier la n yɛrɛ ɲɛna dɔrɔmɛ 200 kama a tigi ye kunbilenni den 30 k'a kɛ tonique la k'a min yala yala fura kɔnɔ mais o tɛ kunbilenni gɛrɛgɛrɛ ye o ni gɛrɛgɛrɛ de don ma d'a la ni bɛ bɔ a la a ye fɔnɔ de bila a tigi la a tilala ka taa 200 in don sogo la k'o dun ka tila ka wari wɛrɛw bɔ ka taa yɛrɛ furakɛ a 200 don sogo la o de kun ye parili wari ye ka jiran k'a fɔ ɲɛ cɛ ye donc pour dire que yala yala fura n'a sɔrɔ ko kunbilenni y'a gɛrɛgɛrɛ ye mɔgɔ tɛ se ka kisɛ 30 kunu fura ninnu caman bɛ ten nɔ u bɛ dilan falsification de don u bɛ bɔ yɔrɔ min na yɛrɛ mɔgɔ t'a dɔn jagokɛfɛnw don maintenant pour que fura yɛrɛ kana jamana kɔnɔ diɲɛ jamana bɛɛ tɔn dɔ de bɛ yen n'o ye an b'a fɔ a ma ko organisation mondiale de la santé pour que fura ka na jamana kɔnɔ aw ka jamana fana i bɛ taa sɔrɔ labo dɔw de bɛ jamana kɔnɔ aw ka jamana ministre de la santé il faut que contrôle fasugu dɔ de bɛ yen nɔ k'a fɔ nin fura in a yamaruyara k'a fɔ a kan ka feere diɲɛ kɛnɛya tɔnba fɛ donc o furaw bɛ yen nɔ olu tɛ se ka falen falen cogo foyi t'olu na u bɛ dilan yɔrɔ min na o dɔnnen don u bɛna diɲɛ tɔnba in fana de ka sira fɛ ka na jamana bɛɛ kɔnɔ wa u kan ka na siraw minnu fɛ dɔw bɛ yen nɔ il faut k'u ka bila conservation na température man ka tɛmɛ misali la 7 degré kan dɔw ta man ka tɛmɛ moins 2 degré kan n'a ma na o na cogo la hali n'o y'a sɔrɔ misali la e taara nati i y'a bila aéroport la ka heure 2 de kɛ o y'o fura ko bannen hali n'a date ma ban donc c'est pourquoi i b'a kɔlɔsi hali pharmacie la fura dɔw bɛ yen i bɛ se ka san 1 kɛ kalo 3 i bɛ k'a commande kɛ i tɛ k'a sɔrɔ parce que i b'a sɔrɔ a kan ka na avion de fɛ sumaya fasugu dɔ la o tɛ ka ɲɛsɔrɔ donc a bɛ kɛ pharmacien yɛrɛ ma perte ye il faut k'i k'a commandé de pour que o ka se ka a furaw bila ka na parce que nacogo wɛrɛ t'a la o kɔ donc fura bɛ contrôler o cogoya de la pour que a ka se ka feere jamana kɔnɔ mais fɛn fɛn t'o sira kan o tɛ docteur yɛrɛ t'a sɛbɛn k'a fɔ i ka taa nin san voilà et puis mɔgɔw bɛ jateminɛ mun kɔ hakili ko yala yala fura ka nɔgɔ quoi yala yala fura da ma nɔgɔ dɛ nka bɛrɛ de ti feere i ma paracétamol ye joli ye yala yala fura la monsieur Dengo i b'a da dɔn ne y'a ɲininkali kɛ paracétamol a bɛ feere dɔrɔmɛ 2 de dɔgɔtɔrɔso la paracétamol bɛ feere joli dɔgɔtɔrɔso la n ko dɔrɔmɛ 1 a bɛ feere dɔgɔtɔrɔso la hakɛ de la DCI la n m'a fɔ kɛnɛma fara mais dɔgɔtɔrɔso la dɔrɔmɛ 1 de don aspirine bɛ ten fura tɔw bɛ ten mais i bɛ taa sɔrɔ yala yala fura la n'i nana i mago bɛ dɔrɔmɛ 10 na i b'o sɔrɔ mais dɔgɔtɔrɔ si tɛ yen ko mun bɛ i ka bana furakɛli dɔrɔmɛ 10 sɛbɛn i kun ni sumaya b'i la dɔgɔtɔrɔ b'i lajɛ a bɛ diagnostic kɛ nin ye sumaya ye a tɛna sumaya fura dɔrɔmɛ 30 la sɛbɛn i kun yala yala fura la i bɛ sumaya fura 30 la sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ b'a jateminɛ hali ni ne ye nin fura in sɛbɛn ni nin fura in tile 1 b'a kɛnɛya nka ne bɛna tile 7 fura de sɛbɛn a tigi kun parce que hali n'a kɛnɛyara tile 1 pour que banakisɛ ninnu u kana a bɛɛ ka ban fagali la n'u fan u kana fan wɛrɛ da o ye tile 7 de ye bana dɔw bɛ yen tile 21 i bɛ taa sɔrɔ infection dɔ b'a tigi la hali ni dɔgɔtɔrɔ ye fura sɛbɛn hali n'i ye tile 3 kɛ a tali la i nɔgɔyara dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ i ka continuer fo ka taa tile 21 dafa yala yala furakɛla o tɛna o f'e ye o a ye mun d'i ma a b'e soulager o don bon n'o don tɛmɛna i bɛ taa sɔrɔ banakisɛ in tila ka wuli kura ye tuguni i fari la tile 10 o kɔfɛ a bɛ juguya ka tɛmɛ kɔrɔlen kan i taara fura fɔlɔ mun sɔrɔ o tɛ se ka mago ɲɛ bilen f'i ka taa dɔ wɛrɛ ɲini tuguni puissance bɛ mun na ka tɛmɛ o kan voilà ayiwa ala ka nɔgɔya kɛ a ba dɔgɔ dɔgɔtɔrɔ tɛ sisan nin sen dɛ monsieur Lenko ko yala woro i bɛ se ka muso ɲini furu la sunkalo fɛ wa awɔ woro 10 fɔlɔ woro 10 filanan woro 10 sabanan i bɛ se k'o bɔ ani ko don jumɛn de ka ɲi o la bon ka don jate de minɛ sa kɛ n tɛ sunkalo fɛ woro bɛ se ka bɔ o mais komi mankan tɛna k'a la de mɔgɔw bɛ sunna o de kɛra mɔgɔw y'a ko jɔ quoi n tɛ k'a fɔ ko a tɛ kɛ a bɛ kɛ mais komi sunkalo bonya kama mɔgɔw y'a fɛnw bɛɛ jɔ
mais a bɛ se k'a bɔ bon ni kutubu su sera sisan kalo tile 27 don sera mɔgɔ caman bɛ furu siri mɔgɔ caman bɛ furu siri waati la n'o o bɛ se ka préliminaire ninnu kɛ o donc ni kutubu don sera a tile 26 ka dugu jɛ 27 la ou bien 27 y'a diya a bɛ se ka furu siri o la. A bɛ faamu. Dɔgɔtɔrɔ ayiwa ko k'i ɲininka ko k'i fo fɔlɔ ko gynécomastie a-t-elle des conséquences? Quel est son volume d'augmentation? Volume kelen t'a la parce que gynécomastie yɛrɛ ye mun ye cɛlakaw minnu bi sin bi bɔ o la i n'a fɔ muso parce que i bɛ taa sɔrɔ farilaji dɔ b'u la mun b'a to sin bi falen muso la o farilaji in ka ca o la donc a bɛ kɛ i n'a fɔ muso sin bi cogoya min na i y'a dɔn an delila k'a fɔ sin cancer a ka teli ka muso de minɛ cɛ ye pour que a ka cɛ 100 sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ muso pour que a ka cɛ 1 sɔrɔ fa a bɛ muso 100 de sɔrɔ yan'a ka se cɛ 1 ma donc ni gynécomastie bɛ maa mun na o bɛ se k'o favoriser ni gynécomastie bɛ maa mun na nɔnɔ yɛrɛ bɛ se ka dilan sin na o bɛ na ni mun ye parce que nɔnɔ dilanli sin na o kɔrɔ tɛ ko n'i mana a bisi nɔnɔ bɛ bɔ dɛ hormone dɔ de bɛ yen mun bɛ kɛ sababu ye ni nɔnɔ bɛ dilan maa la n'o cayara i fari la o bɛ kɛ sababu ye a tigi a bɛ se k'a bɔ cɛya la misali la i bɛ taa sɔrɔ furubato nɛgɛ t'a minɛ wa i bɛ taa sɔrɔ aw b'a fɔ ma impuissance sexuelle o fana bɛ se k'a tigilama sɔrɔ a bɛ se k'a tigilama ka denko gɛlɛya voilà. Yɛrɛ tilenna. Salamu alaikum. Waleykum salam. Kuma b'i bolo. Voilà, Lamine. A ye n balimakɛ min ka kuma fɔ ta k'a muso bɛ to k'a bugɔ. N'a ma fɛɛrɛ kɛ nin ko la nin tɛ fo ɲɛnama ye dɛ. Na wari b'a bolo a ka muso wɛrɛ ɲini a k'o furu a ka nin bila. Parce que n'a tora tan tɔ don dɔ fɛ a bɛna dusu bɔ ka fɛn dɔ kɛ muso in na min bɛ taa kɛ sababu jugu ye ou bien muso in bɛna a dɛrɛ don dɔ fɛ ka kɛ kojuguba de y'a mɔ. Fo n'a ka soma dɔrɔn a k'a bila a ka muso wɛrɛ furu o de daga d'a la. A k'a yɛrɛ ɲini. Voilà. Nka to i layidu kan de ta muso fa ye ko yala a bɛ se k'o tiɲɛ wa? O tiɲɛna o. O tiɲɛna muso fa saraka la mais muso b'a mun kɛ muso yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛ n'ale fa bɛ a fa tɛ jɛnna nin ye. A ka muso bila a ka muso wɛrɛ ɲini sɔnni a ka taa kɛ ko wɛrɛ ye ɲɛfɛ. N'a mɔgɔ kan ka kɛ cɛ k'a ka cɛ n'a ma cogo dɔ a bɛ taa muru ta k'a digi muso in kɔnɔ ou bien a ka kɔrɔ kɛ. O ka taa kɛ problème gɛlɛnman yɛrɛ da la a ka sin ka furu sa ka muso wɛrɛ furu o ka fisa a ma n'a ko wɛrɛ ye. Voilà o de ye ne hakilila ye. I hakilina faamuna. Voilà. An ka foli b'i ye an bɛ duman dɔ lamɛn an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'a tɔ ye kan sɔnni. Dia 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 kuntu dia nyana desi bali hijali le duanye nani bali aja hijali le duanye miri mani kana kasi kadija duanye Delegate bambolo, delegate banyomate banda hajakana. Usulante bambolo, usulan kasa dumate banda hajabana. Bongalire te bambolo, bongalire kasa dumate banda jidakana. Sangara te bambolo, talongera mate banda hajabana. Dupir te bambolo, dupir compile te banda hajakana. Nesambina nileni samburu Madiana musungu Nesambina nileni samburu Madiana musungu Ninesina konkora Maajaba yelena odinfa Usulante babara Usulante sadumate banda ajabara Bongoliri te baboro Bongoliri kasadumate banda jidakuna Sambara te babolo Talongena mate banda ajabara Alors ça va
Fili de babolo, selita pinyuma de banda ajaboro. La cana de baboro, alabaton la cana de banda ajaboro. Ne sambina ni le ni samboro, mandiana musumbo. Ne sambina ni le ni samboro, mandiana musumbo. Ne sila kumbora, no jaba yelenda olinfora. Ne sila kumbora, no jaba yelenda olinfora. Alors ça va, on a ma fille maman la diagacha. Alors ça va, on a ma fille maman la diagacha. Nani bali. Nadijatu, hijalile dumanya. Lazana la parfanje tewa, hijalile dumanya. Nyasilile, hijalile dumanya. Wesibali, hijalile dumanya. Nyadaradali tewa, hijalile dumanya. Kono fanyo tewa, hijalile dumanya. Musonino, hijalile dumanya. Alors ça va, on a fini maman la diagacha. Alors ça va, on a fini maman la diagacha. Yele mata, yele mata, yele mata. An bɛ segin ka na kuma kɛ so kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ an balimaw b'i nɔfɛ hɛrɛ tilenna allo oui nɛgɛjuru ye 21 fonifu 10 ani 1 hɛrɛ tilenna allo oui n balimakɛ kuma b'i bolo an su docteur mani su bon cɛ n bɔra ka kuma a n'a muso cɛla la quoi ne bolo situation min don a ka gɛlɛn dɔɔni parce que adamaden dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ ka ala y'u dɔn u tɛ se k'u bolo kɔrɔta mɔgɔ ma donc ne kɔni y'a kɛ ale ka cas bɛ sɔrɔ o ye quoi donc c'est des gens depuis u kɛra mɔgɔ ye u tɛ se ka u comment u yɛrɛ défendre donc mais ne bolo sinon ka fɔ muso fanga ka bon n'a ye muso bɛ se a la u tɛ se ka kɛ quoi parce que an delila ka an ɲɔgɔn ye an fitinin an ka yɔrɔ la ni tun juge dɔ tun don bon ale tun ye mɔgɔ lujuratɔ ye quoi sen fila in t'a kɔrɔ muso ɲuman de tun b'a bolo mais muso in tun b'a tɔɔrɔ wagati bɛɛ est ce que a faamu don dɔ la su fɛ a ye juru de siri a ka dilan na pour que k'a don muso in sen na quoi u kɛlɛlen ya ce jour là vraiment a ye muso in bɔgɔ ka muso in bɔgɔ fo ala ni an ka cɛkɔrɔba yɛrɛ de mɔgɔw bɔra mankan fɛ cɛkɔrɔba nana ka na da kari ka bɔ a da la quoi mais depuis ce jour là vraiment cɛ kɔni lafiyara muso in bolo quoi ya bon bɛɛ tɛ se a nigɛlɛya sugu la mais min ne ko ɲamɛ min na la a ka se ka débarrasser ka bɔ muso in na o de ka fisa quoi ya awɔ o de tɛ ne ka kuma ye i ni ce ka hakilila la awɔ an ce Mselen ko an bɛ maliyɛnw fo han an k'u fo dɛ ka maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan welewele mana kɛ yan ko 10 u bɛ jaabili kɛ ko k'u fo la Ala k'a bila u bɛɛ lajɛlen ka minjani na n balimakɛ min na muso bɔra ntɛnɛn tɛmɛlen fo a ka muso kɔnɔbara falen don ji la k'u ye dɔ sama a la awɔ k'u ye dɔ sama a la nka fo a muso in tun man kɛnɛ Mselen ko muso in tun man kɛnɛ cɛ in tɔgɔ de ko Seguba Jara muso in tun tɔgɔ de ye hakili la i bɛna faamu sa ko Jinabu Tarawele u bɔra Senu ka na cɛ nana welewele da kɛ a muso ye ko nafolo bana bolo mana taa yɔrɔ yɔrɔ wariba de bɛ fɔ u sɛgɛnna donc sisan k'u b'a la dɔnniya k'a fɔ muso in kɔni tanyana awɔ Jinabu Tarawele a tanyana samedi tɛmɛlen le 30 mai Senu
nka welewele kɔfɛ u ye 17,000 sɔrɔ dɔ ye 10 di ka bɔ lamɛrikɛ jamana kan dɔ ye 2,000 di dɔ ye 1,000 di dɔ ye 2,000 di u kɔni farala ɲɔgɔn kan nka a kɛ est-ce que o de ma kɛ ka muso yɛrɛ ka jɛnaja yɛrɛ ka ɲɛnabɔ n'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ o yɛrɛ fankelen caman donna muso ka jɛnaja la yan'a tun ka k'a ka furakɛli parce que u bɔra yan ntɛnɛn a sɛgɛnnen tun sɛgɛnna tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la k'u bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn y'u dɛmɛ ko wari in kɔni dira mɔgɔ 3 de kɔni ka di ma la nka u tun ye dɛmɛbaga dɔ sɔrɔ o tun ko k'ale tun b'a fɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a ka muso y'a ɲɛ la n'a tun ye muso y'a ɲɛ la bɛɛ a tun bɛ ko bɛɛ kɛ walasa ayiwa furakɛli ka se ka taa charge fɛ gouvernement fɛ o bɛna déplacer tuma min na k'a bɛ taa ɲɛ da muso kan o taara bɛn ni janaja de ye n'o tɛ u kɔni tun y'i disi da la an ka jamana in mɔgɔba dɔ don ko vraiment ale bɛ ko bɛɛ kɛ walasa muso in ka ta charge la parce que ale ye émission lamɛn a don a misimisi bonyana ale ma kojugu ni ka sɔrɔ tiɲɛ don bɛ ale bɛ ko bɛɛ kɛ walasa gouvernement ka ta charge la nka a taara ɲɛ la o taara ɲɛ yɛlɛ muso fure de kan k'an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ala k'a bila bɛɛ lajɛlen ka mijaani na ala ka yafa k'a ma ala ka dayɔrɔ suma ami ala ka hinɛ na ami ala ka dayɔrɔ suma ala ka fara jɔn kun amina ya rabi a y'a kɔ kiti min ala ka nɔgɔya ami ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ amina ya rabi o yɔrɔ ye sa an bɛ tɛmɛ nɛgɛjuru ye 21 foni fu 10 ani 1 ayo nka alisa dɛmɛ bɛ se ka kɛ u ye dɛ Michel ko k'a fɔ alisa dɛmɛ bɛ se ka kɛ u ye ni mɔgɔ min bɛ fɛ alisa ka n balimakɛ dɛmɛ a bɛ se ka kɛ bataki a ka nɛgɛjuru sira o ye 93 50 20 46 93 50 20 46 ni mɔgɔ min bɛ fɛ alisa ka dɛmɛ k'u ye lilahi wa rasulihi muso kɔni tanyana cɛ yɛrɛ kɔni fana bolo bana denw fana bɛ yen denw bɛ yen den 6 de bɛ yen a ma nɔgɔ nɛgɛjuru ye 21 foni fu 10 ani 1 voix du cœur do dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la Mbansu Taraste ne tun bɛ fɛ ka dɔkitɛri ɲininka kuma dɔ la ne y'a sɔrɔ ji de ma ca ne farikolo la ne tun bɛ fɛ ka dɔkitɛri ɲininka mun de bɛ kɛ ji man ca i farikolo la awɔ o kɔrɔ ye parce que ni n bɛ furubato kɛ n cɛ fɛ ji tɛ bɔ foyi hali n t'a santi yɛrɛ ko n bɛ fɛn na den b'i bolo wa ayi den tɛ ne bolo i bɛ laada ye kalo o kalo awɔ i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso de la i ka lajɛ k'a sababu dɔn parce que ji tɛ bɔ mɔgɔ fari la furubato senfɛ a sababu ka ca sababu fɔlɔ yɛrɛ o ye infection de ye o n'o bɔra yen nɔ bon farila ji ko dɛsɛ dɔw bɛ yen mun b'a lase mɔgɔ ma hormone ko dɛsɛ awɔ o de kun ala k'a nɔgɔya ala ka nɔgɔya k'i ye dɔgɔtɔrɔ ko chirurgie de l'ostéonécrose aseptique de la tête du fémur stade 3 se fait au Mali wa bon k'a fɔ yala o bɛ kɛ yan nɔ a bɛ kɛ yan nɔ mais walasa a ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ o ko la o ye traumatologue de ka baara ye i y'a dɔn minnu bɛ kolo baara ninnu kɛ olu de b'o chirurgie fasugu kɛ voilà parce que kolo filɛ nin ye a filɛ ka mun fɔ a bɛna kolo de tiɲɛna n'o kɛra Mali la yan hali o kolo in bɛ se ka remplacer ni prothèse ye prothèse bɛ kɛ o dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ni prothèse tɛ bon yɔrɔ mun tiɲɛna ka o lalaga mais a bɛ se ka kɛ yɛrɛ prothèse bɛ taa mais prothèse in de da ka ca donc a se t'i ma caman ye voilà parce que furakɛli kɛcogo ka ca voilà ala ka nɔgɔya kɛ nɛgɛjuru ye 21 foni fu 10 ani 1 yɛrɛ tilenna allo somɔgɔw tɔɔrɔ si tɛ ne tun bɛ fɛ ka dɔgɔtɔrɔ ɲininka
Alors, moi, bon, est-ce que au conseil demain? Mogom kamu? Mba la bon wa. Exemple, pour votre game na hier la bon wa. Au conseil demain. D'autres? Anya fanya. Abara ni sodia. Ko na nya kuma fa kacha. Nango yere ni soja kela pli ba ke. Pli abikila de lai de lanjugo parce que ni mama na dam ni chien kele kaba. Tle kono alaba meke chien duru chien tante le kono. Aflana ye muye ni de la hal wakati muna ni ko kibina adabla li bigele. Itise. Alla tigi mana muso furu na tilala furu bato la il faut que akata ayere la nisoja fana pour que akase ka damu soro. Donc o ba soro aduna hakilla la kapa. Awo. Bode agele yore. D'autres? Non. Ayo, comme Romimbe kalika kalolabo woye du 9 à 11 jours. Kalika nga mesure du monike. Kalolabo ere manka ni sejeyana. 9 à 11 jours. Kono tonga tabla foot le tan kelena. Kodo ba senkoro. Kalolaba manka teme dokun kelenka. Le saba ka tabla dokun kelena. Na jigina tle saba koro ikan ka nyenyene na teme na dokun ke ikan ka nyenyene. Awo. Donc faga wuli ka nyenyene. Awo. Non ta manoro. Retlina. Allô? Allô, ça va? Ça va bien, merci. Comment vivez-vous? Comment va? Ma. Ça va. Ne bɛ ka ɲininkali kɛ muso b'a cɛ bugɔ. O cɛ in mun de b'a ni muso in cɛ ni muso in b'a bugɔ. Ɔ ayiwa komi a yɛrɛ tɛ micro la walasa an k'a ɲininka. Bon a tɛ se ka muso in furu sa wa? A y'o de ɲininkali kɛ. N'a tɛ se ka furu sa o y'a yɛrɛ de kungo ye sa kɛ mɔgɔ de man ka intervenir nin na bilen. O kun ye ne ka fɔli ye n ka foli b'aw ye a ka émission ka ɲi kojugu a diyara n ye n ka foli b'aw bɛɛ ye an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ inchallah ani baraji i ni ce weleli la salamu aleykum salam docteur quelle maladie diminue le sexe d'un homme? Est-ce que c'est le vélo ou quoi d'autre? Vélo o ye nɛgɛso de ye t'a sɔrɔ ale bɛ nɛgɛso boli kɛ nɛgɛso n'o ti ɲɔgɔn sira la ale filɛ ka mun fɔ bon nɛgɛso bɛ se ka tɔɔrɔ dɔw lase mɔgɔ ma i n'a fɔ mɔgɔ min nɛgɛso boli la sanga ni wagati kɔ ta fanfɛla ninnu na bon a bɛ se k'o lase mɔgɔ ma walama a bɛ se k'a tigi jogin parce que i b'a hakɛ to testicule ninnu bɛ se ka funu k'a sababu k'o ye o ye traumatisme ta mais a tɛ foyi bɔ maaya la o ti ɲɔgɔn ɲɛ sira la k'ale furumuso y'a ka règle ye 24 25 26 mai passé a bɛ fɛ k'a dɔn yala don jumɛn de bɛ se ka kɛ o garisɛgɛ don ye o tɛ se ka dɔn tan n'a tigi t'a ka kalo labɔ yɛrɛ dɔn kalo labɔ dɔnni ye hakɛ min ye i b'a dɔn tile hakɛ min bɛ tɛmɛ kalo 2 furancɛ la ayiwa nɛgɛjuru ye 21 foni fu 10 ani 1 yɛrɛ tilenna allo 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 Ansu Ansu ne ka question ye ni bɛ jɛ quoi moi ni bɛ jɛ quoi ni bɛ jɛ cɛ fɛ a douleur bɛ persister fo a bɛ kɛ kɛlɛ an cɛ quoi oui allo an y'a faamuya oui ni bɛ furubato kɛ a bɛ digi la o sababu ka ca madame sababu fɔlɔ ye lɛminɛnpo ye filanan a bɛ se ka kɛ jiko dɛsɛ ye sabanan bɛ se ka kɛ jogida dɔ bɛ yen nɔ furubato bɛ kɛ yɔrɔ min na n ci weleli la dɔgɔtɔrɔ ko ka e ɲininka k'a bɛ fɛ k'a dɔn ko cordon circulaire cervical unique k'o conséquence bon nin fɔcogo a filɛ ka mun fɔ a bɛ n'a fɔ ma fɔ ka ɲɛ wa a ma fɔ parce que an ka a ma sɛbɛn ka ɲɛ de a ma fɔ ka ɲɛ de a ye min sɛbɛn dɔgɔtɔrɔkan na an b'a fɔ circulaire o ye n'i y'o fɔ dɔrɔn o kɔrɔ ye k'a bɛ kan na di cordon nka dɔw ka fɔcogo la i bɛ se k'a fɔ circulaire au cou
o kɔrɔ ye amere kelen do kana mais n'a amere kelen do yɔrɔ wɛrɛ la fo cogo wɛrɛ b'o la o mun tɛ circulaire ye an b'a fɔ ma enroulement amere kelen do sen na walama yɔrɔ wɛrɛw la ale ko amere kelen do siɲɛ kelen a bɛ se ka kɛ ale ye compte rendu échographique dɔ ye mun o y'a fɔ ye bon o tɛ baasi ye o mais baasi ma yɔrɔ ye mun ye anw fɛ yalama juru in barajuru in a cɔrinen do wa cɛra a ma cɔri n'o tɛ mɔgɔ bɛ se ka jigin denal circulaire 3 b'a la k'a sɔrɔ a ma tɔɔrɔ lase a ma donc o de y'a to tin yɛrɛ sen fɛ dɔgɔtɔrɔ b'i kɔlɔsi kabini tin daminɛ i bɛ lajɛ heure 2 fo ka taa kɛ i bɛ lajɛ heure 1 o heure 1 n ko dɔgɔtɔrɔ bɛ sɛgɛsɛgɛli dɔw de kɔ i bɛ taa sɔrɔ n'u ma n'i lajɛ sɛbɛnni dɔ bɛ kɛ donc dɔw yɛrɛ bɛ taa sɔrɔ u bɛna u yɛrɛ ɲamana an b'an tin di u kɔnɔbara kan n ko dɔgɔtɔrɔ bɛ ka den nɛnɛkili kan de lamɛn ni yɛlɛma donnen don a la ou bien yɛlɛma ma don a la o sen fɛ a b'a dɔn k'a fɔ problème dɔ bɛ yen hali n'a tɛ problème nin si dɔn a b'a dɔn k'a fɔ den kɔni degunnen don donc i jɔ n ka nin décision in ta wala taamasiyɛn dɔw bɛ yen tin sen fɛ mun b'a jira k'a fɔ nin mun bɛ yen a ka ca ala fɛ a ka teli ka kɛ circulaire ko problème nin ye donc n b'a tigi to yen na a ka continuer tin ka continuer fo ka taa jigin ou bien n bɛ décision ta ka tin dan yan k'an ka césarienne kɛ voilà a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 hɛrɛ tilenna allo allo Mamsu ne fɛ ka dɔgɔtɔrɔ ɲininka de ne fa sen de bɛ funu a tɛ nɛn ta mɛ a b'a dimi kojugu sen kelen waa fila sen kelen waa fila sen kelen a bɛ don kinbelenkuru ni bolo ninnu bɛɛ la funu bɛ don a bɛɛ la mɛ a tɛ nɛn ta kolow b'a dimi a bɛ kule dimi bolo yɛrɛ de ne ba i bɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso de la bon a ye dɔgɔtɔrɔso caman kɛ ka analyse kɛ dɔw ko guti don a ye sogo bila a mɛnna a ma foyi ɲa oui de toute façon i taara yɔrɔ mun na minnu k'i ma gutu don a ka ca ala fɛ olu fana de b'a fura parce que bana caman bɛ yen bana chronique de la k'a fɔ n'i ye fura ta e filɛ ka gutu ko kuma mun fɔ i b'a ta i bɛ lafiya mɛ k'a fɔ a bɛ ban a bana tɛ ten koyi bana dɔw bɛ yen n'u donna mɔgɔ la a ban man di i bɛ fura de ta k'i lafiya ni wagati cɛ mɛ k'a fɔ nin fura in b'a ban o tɛ yen o parce que a b'a tigilama joli yɛrɛ la mais ça veut dire que a tɛ ban quoi oui bana dɔw bɛ yen a bɛ mɔgɔ jɔ c'est comme ni tension ye mɔgɔ minɛ sisan nɔ tension tɛ ban o diabète mɔgɔ na mɔgɔ minɛ a tɛ ban i b'i ka mode de vie de changer pour que i ka se ka lafiya k'i bɛn bana ma donc hali n'o y'a sɔrɔ a bana a tɛmɛn'i ka misali la kalo 1 kalo 2 i t'a degun bolo o kɔrɔ i man ka fura in jɔ parce que fura in de b'i fari dɛmɛ k'a kɛlɛ bon koloci bana ninnu bi ten a filɛ ka gutu ko kuma mun fɔ o fana bi ten parce que a si bɛrɛ ma dɔn yɛrɛ donc furaw de bi mɔgɔ dɛmɛ n'o tɛ k'a fɔ nin don a bɛ ban o kuma t'a la an b'a f'olu ma ko maladie chronique o kɔrɔ ye vraiment a bɛ mɛn quoi donc i b'i fari yɛrɛ i ka dumuni kɛtaw i ka ko bɛɛ bɛn o bana in ma sa dɔgɔtɔrɔ ko muso garisigɛlen ko bɛ se ka tagama daminɛ tuma jumɛn walasa ko ka exercer ani fana ko yala gɛlɛya b'a la ni muso kɔnɔma sigira moto kan k'a boli wa kɔnɔ bɛ kalo 7 hali ni cɛ yɛrɛ sigira moto ka gɛlɛya b'a la parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ risque moto la ka tɛmɛ bolimafɛn tɔw kan mototigi bɛ risque la lamini ka tɛmɛ i t'i bin tuma dɔn nɛgɛsotigi kan ala kana mɔgɔ bin nka i t'i bin a bɛ risque la ka tɛmɛ sennama a bɛ risque la ka tɛmɛ donc bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ moto kɔni tɛ muso kɔnɔma fɛn donc o y'a fɔlɔ ye parce que i bɛ taa ci mun na moto la vraiment a kɛ sotarama la o ka fisa i ma moto ye a filɛ ka ɲininkali mun fɔ taama ko la ne t'a dɔn yala taama ye ale bɛ fɛ k'a fɔ de est-ce que taama kuma ye wagati jumɛn ye pour que muso bɛ se ka don tin na parce que a bɛ maa caman ɲɛna Lamine ko muso bɛ taama mun kɛ dɔgɔtɔrɔw de m'a fɔ vous savez fɛn caman bɛ yen nɔ Lamine i bɛ taa sɔrɔ hali ni dɔgɔtɔrɔw y'a fɔ aw ye ɲɛɲini kɛlen wagati mun na dɔgɔtɔrɔ kelen bɛ tila k'a f'i ye karisa bon an y'a sɔrɔ nin t'i mago foyi ɲɛ
ngan ku mini vaccine sebe ande ma sebe wa muso konoma o Lamine folo fe ni la jolen do dogo ni vaccine saba ambo sebe ka di bay bota pour que suma ya kanimine ngaw dabla la ni vaccine re izin ta dlambli foni ya yala furala donc docteur ta sebe mbli fen chama be muno kero sirafe hal doni fan fela la ngana ku mi muso opéré césarienne na nga ku mi ketande pour que ça yele mana donc il va ta baran yoro la ka disi la ka jigi barala non mais c'est ça non c'est ça kera kono ka ta kini bulu fe kana numa bulu fe folo fe ibi mogo opéré ba ta disi yoro la kana bara koro mais si ça iba bara beke dugumala fe ka soro ima kono bara fara ibi wolo nugo belabo ka soro ima kono bara fara folo fe jaw donc chaque fois ni fin mana évoluer ibi korolen bla parce que nafa bola ka teme korolen ka na évoluer ra nyanyi manka de banaw kumbe mu mogo bi opéra kama bibi na anti opéra no fra dima aba banaw yeli ka sura masi opération kirina fana biten folo fe Lamine kirina pour que akake mogo la bara de kundo si ça a gaz la ma were be ba fiati la ibi ka barake ni tla atigi billa kun donc mini fin o évoluera mu forawe vraiment au kabla ayira folo fe bon mogo ka jatimine do no te hal docteur yere ka jatimine te ka fo tama de ba to tin abi tinyere pour que akabuli mala ibi suno lawo isigilendo i jolendo ala kembe ka fin do de ke ka fara nyogon ka i farikolo la fin kelen drontere mun ba to tin bloquer do fokati kono barasi wakati do no sera o fin numbi kunu ku ka barake ibi dontina mais o korate ko ma do tati damne kalonani c'est pourquoi mo do ka timbi damne kalonani kono barabitne do tabi damne kalo duru kono barabitne parce que fin mungema ka tim bloqué au fin mboray ouais voilà donc ale ka ngali jabio yi abi famu ni ga juri mo ga ngali kele fuli futa ani kele retlena allô Antu ma kuma bi bulu Kamoro Tarashte Kuribasite Nsi na Fiamuni amuto be nyona ke Koma atite kamuto furuta laba mina afakari Kadam na kabiri gusilla Foka na bla bulokar la sita ni kolokar bora do era be no ko so muso enkele ndate muso yo mata kumala bazu tere kapaka be muso saka kumala bazu muso saka kumala bazu la tere ati se ka je muso enkori mena apaka be jako o jale no ne ayo nala sona na mo ko ga ni ki tela tugudi iba guti kati mo guti ka ta foka ke kolokari ni kolokari bana fakalle bena dam nura o ye ala man kisilari ma bla ba fakare ayo nala sona ala ka nyuma basul amina rabbi ala ka dugu manje amin ala ka kita torom nala sona amin nabe muto yaram fu ala ko kam su nyumai nala sona nete here ala ka nyuma basul amin inti wala nga foli biye docteur nam voilà d'intigi bika wulili ka boro jam ako bonsoir tonton Lamine, je voudrais demander au docteur est-ce que c'est un problème quand une femme jouit perte d'eau surtout ditama babe bom musumuna ako nale na chebe furbatu la ko ale jika chakojugu kaya termuso fenfen yini ga ko ko to fen façon do ko donc aya don la ka foko problème ba le red la avec a wulili ga boto jamana udeka ko ala bisheka fen fa ya be mi famwa o te banaye ni musola kawta kemesara obi mo duru soro banate muna musola kata kemesara la abidurula docteur ame bita imblaya nala yesini irana voix du cœur werebe ame yogona soro docteur ka numéro est 79 28 55 47 79 28 55 47 docteur Koulibaly ambi fo tenanga folie monsieur le kanga folie akanyuma mbosula dia kunte dia nyana
Desibali, hijali le duanye. Nani bali aja, hijali le duanye. Miri mani kana kasi, kadija duanye. Delegate bambolo, delegate banyoma ke banna hajakana. Usola ke bambolo, usola kasa dumate banna hajabano. Bongalire ke bambolo, bongalire kasa dumate banna jidakono. Sambara ke bambolo, talongere ma ke banna hajabano. Dipir ke bambolo, dipir kompile ke banna hajakana. Ne sompino ni lini